같이 기도하겠습니다. хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг бурхан минь талархлаа. 지난 한 해를 보내고 새로운 한 해가 시작이 되었습니다. Нэг жилийг дуусгаад шинэ оныг өгсөн билээ. 지난해도 지켜주신 것처럼 올해도 지켜주실 것을 믿고 감사를 드립니다. Урд нь ч гэсэн бид бүхнийг сахин хамгаалжсантай адил энэ жил ч гэсэн сахин хамгаална гэдэгт итгэж байна. 우리가 하나님 말씀을 통해서 교훈을 받고 마음의 계획을 세운 것이 이루어지기를 원합니다. Бид бүхэн бурхан таны үгийг сонсоод зүрх сэтгэлдээ төлөвлөгөө гаргасан бүх зүйл маань билээсээ амин хүсэж байна. 우리에게 더욱더 은혜를 주시고 Бидэнд илүү их нэгүслээ буулгаж 그리스도인답게 살아가도록 힘을 더해 주시기를 원합니다. Христэд итгэгчгээ амьдрч чадхад хүчээ илүү буулгаж өгнө. 마지막 시대인 것을 우리는 믿고 있습니다. Бид хүн түүхийн төгсгөлд амьдарч байгаа итгэж байгаа лээ. 이 코로나가 속히 지나고 자유롭게 모일 수 있는 시간이 되도록 주여 허락해 주시옵소서. Энэ корона өвчин ч гэсэн хурдан дуусаж, хурдан цуглаж чадхаар бурхан та зөвшөөрч өгнө. 어려운 가운데서도 주님을 섬기고 Хүнд хэцүү үеч гэсэн бурхан танд 복음을 전한 우리가 되도록 도와주시기 сайн 원합니다. мэдээ тарадаг хүмүүс болж чадхад тусално. 우리 가운데 몸이 아픈 형제자매들이 있습니다. Бидний дунд өвчин зовлонд байгаа ахын дүүс байгаа лээ. 치료의 하나님 역사해 주실 것을 믿고 감사를 드립니다. Эдгээс бурхан та ажиллаа явуулна гэдэгт итгэн талархаж байна. 또 마음에 시험 받고 있는 형제자매들이 있습니다. Сэтгэл зүрхэндээ сорилтонд байгаа ахын дүүс байгаа лээ. 하나님의 말씀으로 위로해 주시고 Бурхан та үгээрээ тайлгаруулж 주님만을 바라보며 살아가도록 도와주시길 원합니다. зөвхөн эзэн таныг харангаа амьдрч чадхад тусално. 또 우리 18일부터 전도 집회가 계획되어 있습니다. Энэ сарын 18-наас эхлэн Библийн семинар төлөвлөгдсөн билээ. 이번에도 많은 사람을 불러주시고 Энэ удаа ч гэсэн олон хүмүүсийг дуудаж 말씀이 증거되는 가운데 구원의 역사 나타나도록 도와주시기 원합니다. үг дамжуулагдаж авах явцад ч гэсэн олон хүмүүс аврагдаасаа юм хүсэж байна. 우리 모두가 그 일을 위해서 기도하는 시간이 되도록 도와주세요. Бид хүн ч гэсэн энэ ажлын төлөө залбирч чадхад тусално. 오늘도 하나님 말씀 앞에 모였습니다. Өнөөдөр ч гэсэн бурхан таны үгийн өмнө цугласан байна. 말씀이 마음판에 새겨지는 시간이 되도록 도와주시길 원합니다. Үг ч гэсэн бид бүхний сэтгэл сийлэгдээсээ амин хүсэж байна. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 우리 예레미야 7장을 보겠습니다. За хамтдаа Еремия 7 дугаар бүлгээс харъя. 예레미야 7장. Еремия 7. 우리 성경이 없으시면 우리 성경을 구해서 읽어야 됩니다. За Библи байхгүй бол бүгд Библийг ч гэсэн худалдаж аваад унших хэрэгтэй. 교회 사무실에서 팔고 있습니다. Чуулганы офс зарагдаж байгаа. 그리고 이제 휴대폰을 보는데 그건 안 됩니다. За одоо гар утасныхаа Библийг харж байгаа шүү дээ. Тэгж болохгүй. 하나님 말씀 우리가 이제 이동할 때나 이렇게 휴대할 때 휴대폰을 보여주는 거죠. Заашгүй хэрэгцээтэй үедээ л гар утсаараа хардаг шүү дээ, тийм ээ. 우리 하나님 말씀을 가지고 이렇게 읽어야 됩니다. 보고. Энэ Библийг боддоор аваад унших хэрэгтэй. 예, 예레미야 7장입니다. Еремия 7 дугаар бүлэг. 예레미야 7장 12절부터 15절까지. 12-оос 15 дугаар ишлэл. 자, 읽어보겠습니다. За уншийн. Нэрийнхээ оршихуйн газар болгон анх би Шилог сонгосон. Тийш одоо очин миний ард түмэн Израилийн муу муухай явдлаас болж түүнд юу хийснийг минь хар. Эдүгээ та нар эдгээр бүх зүйлийг үйлцэн тул гэж эзэн тунхаглаж байна. Мөн эртнээс ямагт яран би та нарт хэлсэн боловч та нар сонсоогүй. Би та нарыг дууцаар байсан боловч та нар хариулаагүй тул та нарын итгэдэг нэрээр минь нэрлэгддэг өргөөнүүдэд мөн та нарт болон та нарын эцэг өвгдөд миний өгсөн газарт ч тэр Шилод үйлсний адил би үйлдэн. Та нарын бүх ах дүү Ефраимийн бүх үр өдмийг гарган хайсан шигэ би та нарыг мэлминээсээ гарган хаяна. 우리 벌써 이제 코로나가 2년이 지났습니다. 알레딘 코로나 өвчин гараад 2 жил боллоо. 저는 아직 생생하게 기억을 합니다. Би маш тодор бодож санагдаж байна. 2000년도 1월 달에 전도 집회를 했거든요. 2020 оны 1 сард семинар хийсэн. 우리는 요번에 1월 18일부터 하는데 Одоо энэ сарын 18-наас эхэлж байна. 그때 끝나는 날이 1월 26일인가 그랬습니다. тухайн өдөр 그때가 기억이 납니다.
끝나는 2000년도 1월 2000년도 2000 작년 19년. 아니 2000년 За 끝났네. 전들이 끝나는 1월 26일인 걸로 기억합니다. За 1 сарын 29-нд семинар маань дуусчихсан юм шиг байна. 그때 이제 구원만 많이 지금 사진들이 많이 나왔어요. Тэгээ тэнд аврагсан хүмүүс ихсэн олон гарч ирсэн. 2000년도 1월 달입니다. За 2020 оны 1 벌써 сар. 이제 2년 전이네요. За аль хэдийн ингээ 2 жилийн өмнө 그래가지고 이제 너무나 기뻤습니다. тухайн үед их баярлж байсан. 2000년에 잘 시작하겠구나 생각을 했어요. 2020 оноос сайн эхлүүллээ гэж бодсон. 그리고 많은 계획을 세웠습니다. олон төлөвлөгөө гаргасан. 상담이 모임도 시작을 하고 За зөвлөгч нэрийн сургалтыг ч гэсэн 저 사람들 이제 신방을 하고 шинээр аврагсан хүмүүс рүү ч гэсэн айлчлаар явж исэн. 근데 그 다음 날부터 코로나가 터져버렸어요. Гэтэл тэрний дараачийн өдрөөс нь эхлээд коронавирус тархсан. 그때 2월 달부터 모이지 못하게 되었습니다. тэрний 2 сараас эхлээ 20 оны 2 сараас эхлээд суулж чадхааргүй болсон. 그리고 벌써 2년이 지났습니다. аль хэдийн бараг 2 жил болж байна. 돌아보면 너무나 아쉬운 시간이고 эргээд харах юм бол маш харамсмаар хугацаа. 또 참 이렇게 반성하는 많은 시간이 됩니다. өөрийгөө ч гэсэн эргцүүлэх цаг их болж байна. 이제 우리 전국이 이제 모이는 것이 허락이 되었습니다. орон даяар одоо цуглахыг зөвшөөрсөн байгаа шүү дээ. 이제 규칙을 지키고 모여야 되죠. дүрм журмаа сахиа цуглах хэрэгтэй. 이제 나라에서도 이제 많이 그 예전처럼 강력하게 이렇게 단속을 하지 않습니다. Усаас ч гэсэн өмнөхтэй адилхан тэгж хүчтэй хөл хорой тавихгүй 그래서 이제 우리도 이 올해부터는 자유롭게 더 많은 식구들이 나와야 된다고 생각을 합니다. тиймээс энэ жилээс ч гэсэн чөлөөтэй цуглаж байгаа учраас ахан дүүс олоолаа ирэх хэрэгтэй. 이제 코로나가 걸리기도 하고 이제 거의 다 지나갔잖아요. Одоо бүгд корона тусах ч юм уу энэ коронавигийн үеийг давцсан байгаа шүү дээ. 우리는 고기를 많이 먹어 이길 수 있습니다. Тэгэхгүй мах сайн иддэг болохоор даван туулж чадна. 그래서 우리 특별하게 건강이 안 좋은 분들은 빼고 다 나와야 됩니다. 이제. ганцхан биеийн өвддөг ч юм уу тийм хүмүүсээс бусд нь бүгд ирэх хэрэгтэй. 그래서 올해는 좀 이따 말씀드리겠습니다만 이 자리를 가득 채우고 За түр байж байгаад хэлнэ. Гэтэ энэ газараа дүүргэж явах 또 хэрэгтэй. 건축을 완성하고 Энэ барилгаа ч гэсэн бүрэн гүйцэд барих 그런 한 해가 되도록 기도하고 있습니다. энэ ийм жил өнгөрөөсөө хэмээн залбирч байна. 그래서 우리 구역자 형제님들은 더 열심히 신방하고 띄워주시기를 바랍니다. дүүргийн ахлагч нар маань илүү хичээнгүйлэн айлчлаар явж гар бие оролцоосоо хэмээн хүсэж байна. 그리고 전화하시고 Тэгээд ахын дүүс рүүгээ холбогдоод 나오도록 그렇게 해주셨으면 합니다. бүх ахын дүүс ирж чадхаар туслаасаа хэмээн хүсэж байна. 우리 또 안전 규칙을 지키면은 이제 괜찮거든요. Дүрм журмаа сахиад оролцох юм бол зүгээрээ. 우리 백신도 다 맞았고요. Бүгдээрээ ч гэсэн вакцинда хамрагдсан. 그래서 우리 더 많은 식구들이 나왔으면 합니다. Тиймээс олон ахын дүүс ирээсэй хэмээн хүсэж байна. 교회 학교도 시작해야 되고 Сүмийн сургуулийн хүүхдүүд ч гэсэн цуглах хэрэгтэй. 이제 우리 학생 형제들은 매주 토요일 날 모이고 있거든요. Сурагчид маань хагас сайн болгон 2 цаг цуглаж байгаа. 그래서 나라의 법에서 허용하는 범위 내에서 우리는 더 많이 모여야 된다고 생각을 합니다. Усаас зөвшөөрөгдсөн хугацаанд бүгдээрээ ч гэсэн олуулаа цуглах хэрэгтэй. 또 그리고 이제 개인 건강은 개인이 지키셔야 됩니다. Тэгээ бас хувийн одоо эрүүл мэндийг өөрсдөө хамгаалах хэрэгтэй. 그래서 건강을 지키면 우리는 이겨낼 수 있다고 생각을 합니다. эрүүл мэндэл хамгаалаад амьдрах юм бол энэ өвчнийг гэсэн даван туулж чадна. 예, 오늘 우리가 이제 새해 첫 번째 모이는 시간입니다. За оны анхны одоо үгийн эсний өдөр байна. 우리 동계선의 말씀 다 들으셨죠? Бүгдээрээ өвлийн цугларлын үгээ сонссон баг та. 우리 여름 아마 많은 힘을 얻으셨을 거라 생각을 합니다. Энэ жил ч гэсэн их хүчийг авсан болов уу гэж бодож байна. 동계선의 말씀 다 들으셨죠? Бүгдээрээ өвлийн цугларлын үгийг сонссон мэт те. 예, 다 들으죠. 다 들었습니다. Бүгдээрээ сонссон байхаа. 이제 그러면 말씀을 들었으면 이제 뭔가 밖으로 나타나야 되겠죠? За эдгээр үгийг сонссон юм чи одоо урагшаа гаргах хэрэгтэй тийм ээ. 우리가 고기를 먹었으면 힘을 써야 되잖아요. За 그죠? одоо мах идсэн бол тэр хүчээ зарцуулах хэрэгтэй. 고기를 먹었는데도 힘이 없다. 그건 잘못 먹은 거죠. За мах идээдэг хүчгүй байгаад байна. Тэгвэл буруу идсэн гэсэн үг. 우리 또 한 가지 좋은 것이 우리는 인터넷에 언제든지 우리가 말씀을 들을 수 있는 그런 방법이 있잖아요. За дахиад нэг сайн тал нь
онлайнаар ч юм уу үгийг байнга сонсох боломжтой. 아마 우리 만약에 인터넷이라든지 이런 온라인이 없었다라면 우리 어땠을까라는 그런 생각 해봅니다. Тэгээ бас нөгөө талаас нь энэ интернет орчин онлайн байхгүйсэн бол үгийг яаж сонсох болоо гэж боддог. 하나님이 이때를 위해서 이렇게 과학을 발달시키셨나 생각이 듭니다. Бурхан яг энэ үеийн төлөө энэ шинжлэх ухааныг ч гэсэн хөгжүүлсэн болов уу гэж бодож байна. 우리가 울란바토 하는 걸 동시에 같이 들을 수 있잖아요, 그죠? За яг Улаанбаатар хоттой зэрэг нэг цагт сонсох боломжтой шүү 아마 дээ. 이것은 얼마 전까지만 해도 상상하지 못했던 일이었습니다. Үүнийг ч гэсэн хэдэн жилийн өмнө төсөөлөхгүй зүйл байсан. 그래서 우리 말씀을 들으시길 바랍니다. Тиймээс бүгдээрээ үгийг сонсоосэй гэж хүсэж байна. 예, 오늘 오늘의 말씀의 제목은 언제나 같으신 하나님이라는 제목 말씀드리겠습니다. За өнөөдрийн үгийн сэдв хизээд хувиршгүй бурхан гэдэг сэдвээр 하나님이 일하시는 방법은 언제나 같은 방법으로 일하신다는 거예요. бурхан хизээд адилхан ижил аргаар ажил явуулдаг. 하나님은 변하지 않습니다. бурхан өөрөө хувиршгүй. 그리고 항상 같은 방법으로 일하신다라는 거예요. үргэлж ижил аргаар ажил явуулдаг. 같은 방법으로 일하니까 거기에서 우리는 법칙을 찾을 수가 있는 겁니다. ижил аргаар ажиллаа явуулж байгаа учраас түүнээс нь бид зарчмыг олж илрүүлж чадна. 어느 정도 예측할 수가 있는 겁니다. За хэр хэмжээнд таамаглаж болно. 우리 사람은 앞날을 내다볼 수가 없는 거죠. 앞일을 알 수가 없습니다. 앞의 일을. хүн бол урдах зүйлээ мэдэхгүй шүү дээ. 그런데 우리가 경험 가운데에서 법칙을 찾잖아요. 그죠? Гэтэ бид туршлагаас энэ аргыг хайж олж чадна. 우리 몽골도 일기예보를 하잖아요. 날씨 예보를 하잖아요. За Монголч гэсэн цаг уурын мэдээ гэж байдаг шүү дээ. 그런데 틀릴 때도 있고 맞을 때도 있잖아요. За тэр цаг агаар таарах үеч байдаг, зөрөх үеч гэсэн байдаг шүү дээ. 그러면서 해가 뜨는 시간, 해가 지는 시간을 알려줍니다. Гэхдээ нар мандах цаг, жаргах цагийг мэдүүлж өгдөг. 우리 이제 휴대폰이나 시계에 보면은 해 뜨는 시간, 해 지는 시간이 있습니다. За гар утасныхаа цагаас харах юм бол нар мандж байгаа цаг, жаргаж байгаа цаг тодорхой байдаг. 우리 그걸 보면서 이렇게 어떻게 예측을 그걸 알 수 있을까요? За тэрийг хараад яаж одоо таамаглахыг мэдэж олно шүү дээ. 법칙이거든요. Тэр чинь яг зарчим байна. 어제는 5시 7분에 해가 졌습니다. Өчигдөр 5 цаг 7 минутанд нар мандсан. 목요일은 5시 7분에. Яг 목요일. 4 дахь өдөр. 금요일은 5시 8분에 해가 졌어요. Тэгээд 5 дахь өдөр 5 цаг 8 минутанд нар мандсан. 지금 해가 점점 낮이 길어지는 거 아시죠? Одоо жоохон уртсаж байгаа. 그리고 3월 20일 날 밤과 낮이 같습니다. Тэгээд 3 сарын 22-нд өдөр шин тэнцдэг. 그러면서 이제 낮이 더 길어집니다. 그죠? Тэгээд өдөр уртсдаг. 네. 그 법칙입니다. Энэ бол дүрм. 어떻게 알 수 있을까요? Үүнийг яаж мэдэх боломжтой вэ? 하나님이 그렇게 하셨거든요. Бурхан ингэж үйлдсэн. 그래서 그렇다면 이 성경에 우리에게 약속하신 것이 있어요. Энэ Библиэлд бидэнд амлагдсан зүйл байна. 그것은 변하지 않는 거거든요. Тэр нь хувирахгүй зүйл. 그럼 변하지 않으니까 우리의 인생의 계획을 세울 수가 있는 거예요. Энэ нь хувирахгүй учраас бид амьдралынхаа төлөвлөгөөг гаргаж чадна. 하나님 말씀 변하지 않습니다. Бурхны үг бол хувирдаггүй. 근데 세상은 모든 것이 변하죠. Гэтэ энэ ертөнцийн бүх зүйл хувирдаг. 우리 이 입는 옷도 변했잖아요. За бидний өмсөж байгаа хувцас ч гэсэн өөрчлөгдсөн тийм ээ. 옛날에 우리 거의가 다 대를 입었습니다. 그죠? Тэр үед бол бүгд л дээл өмсөж байсан. 무겁죠. 그죠? Хүнд 양의 털로 했기 때문에 무겁습니다. Хоньны ноосоор хийсэн учраас хүнд байдаг. 그래서 우리 몽골 형제님이 힘이 센 것 같아요. Тиймээс л одоо монголчууд их хүчтэй юм шиг байна. 그것을 벗으면 날아갈 수 있잖아요. 그죠? Одоо тэр хүн дээлээ тайлчилсан бол би хөнгөрөөл нисэх мэт болдог. 몸이 가벼운 걸 느낍니다. Би хөнгөрч байгааг мэдэрдэг. 이제 그런데 지금은 많이 입지 않습니다. Гэтэ одоо бол тэгтлээ их дээл өмсдөг. 더 가볍고 따뜻한 옷이 나왔거든요. Илүү дулаахан, илүү хөнгөн хувцас бий болсон. 먹는 음식도 변했습니다. Идж байгаа хоол хүнс ч гэсэн өөрчлөгдсөн. 우리 여름에 얼음을 먹잖아요. 그죠? Бид одоо 100 хөлтөө зүйлийг иддэг шүү. 얼마 되지 않았습니다. Гэтэ ингэж идээд тийм ч урт хугацаа өнгөрөв. 상상할 수 없는 일이 지금 벌어지고 있잖아요. төсөөлөгчгүй зүйл одоо бий болоод явж байна. 얼음은 겨울에만 있었어요. Хөлтөө зүйл бол өвөлдөл байдаг байсан.
자, 집도 변했습니다. Гэр орон ч гэсэн өөрчлөгдсөн. 우리는 거의 다 옛날에는 계례에서 살았습니다. Өмнө нь бол бүгд л гихт амьдардаг байсан. 근데 지금 아파트가 들어와서 이제 많은 사람들이 아파트에 살고 있습니다. Одоо орон сууц орж ирээд орон сууцнд ч гэсэн олон хүмүүс амьдарч байна. 말을 타고 다니다가 이제 자동차를 타고 다닙니다. Морь унж явж байгаад одоо машин унж явж байна. 그리고 이제 손에 전화기, 이 컴퓨터를 들고 다니는 세상이 되었잖아요. Гарт нь ч гэсэн гар утас компьютер байгаа үед амьдарч байна. 그런데 사람은 변했습니다. Бас хүн өөрчлөгдсөн. 근데 짐승은 변하지 않았습니다. Гэхдээ мал амьтан өөрчлөгдөөгүй. 소나 양이 변했나요? Үхэр хойно өөрчлөгдсөн үү? 변하지 않고 본능에 따라서 움직입니다. Өөрчлөгдөхгүй яг төрлөх чанараа дагаад хөдөлж байна. 사람은 다르게 행동하고 문화를 발전시킵니다. Хүн бол өөрөөр үйлдэж бас соёлыг шинжилж байна. 하나님 말씀은 변하지 않았습니다. Бурхны үг хуурдаггүй. 근데 사람과 세상은 변했습니다. Тэгээ хүн болон ертөнц өөрчлөгдөж байна. 또 변하지 않은 게 있죠. Бас өөрчлөгдөхгүй зүйл гэж. 사람이 죄인이라는 겁니다. Одоо хүн нүгэлтэн. 그래서 그 죄인은 절대 변하지 않습니다. Энэ нүгэлт хүн хизээч өөрчлөгдөхгүй. 지금 얼마나 많은 걸 배우고 있습니까? Одоо хичнээн олон зүйлийг сурч байна. 우리 옛날에 비해서 우리 어른들 어렸을 때 배우는 것에 비해서 지금 너무 많은 걸 배우고 있습니다. За дээр үетэй харьцуулаад одоо дэндүү олон зүйлийг сурч байна. 많은 것을 알게 되었습니다. Олон зүйлийг мэдж байна. 근데 그것이 사람을 죄를 없앨 수 있었던가요? Гэтэ тэр нь хүний нүглийг арилгах боломжтой юу? 죄는 없앨 수 없습니다. Боломжгүй. 아니면 더 죄가 더 많아졌죠. Тэрийг сурснараа гим нүгэл хийх нь их олширсан. 배운 만큼 죄를 짓는 거 아십니까? Сурсан хэмжээгээр нүгэл үлддэг юм уу? 적게 배우면 적게 배운 만큼 죄를 짓죠. За баг сурах юм бол тэр сурсан шигээл гим нүгэл үлдэнэ. 자, 그럼 많이 배웠으면 죄를 안 지어야 되는데 Ихийг сурсан бол нүгэл үлдэхгүй амьдрах хэрэгтэй. 더 죄를 많이 짓고 Гэтэл илүү их нүгэл үлдэж байна. 들키지 않게, 그죠? За ил болохгүйгээр. 그리고 죄를 짓고 있습니다. Тэгэж нүгэл үлдэж амьдрах. 하나님 말씀은 변하지 않았습니다. Бурхны үг хувирдаггүй. 그리고 그러나 죄인을 언제나 같은 방법으로 구원하신다는 거예요. Гэтэ нүгэлтийг ижил аргаар аварч өгдөг. 예수 십자가의 피, Есүсийн загалмай дээрх цус. 그 피의 능력을 가지고 우리를 구원하신다라는 거예요. Энэ цусны хүч чадлаар бид бүхнийг аварсан. 자, 여기 이제 예레미야, 이 예레미야는 제가 좋아하는 성경 중에 하나입니다. За энэ Еремия ном бол миний дуртай номуудын нэг 52장까지 되어 있습니다. 52 бүлэгтэй. 근데 좀 어려울기도 해요. Гэтэ жоохон хэцүү хүн дагуулга байдаг. 큰 내용은 이런 내용입니다. Гэтэ хэн 줄거리는. За одоо товчлох юм бол ийм агуулга. 자, 이스라엘 민족이 하나님을 섬기는 민족인데 Израилийн ард түмэн бурханд үйлчлдэг ард 그 түмэн. 하나님을 섬기는 민족이 하나님을 떠나는 거예요. Гэтэл энэ ард түмэн бурхныг 그래서 олж. 예레미야 선지자를 보내는 겁니다. Тэгээд Еремия шүзүүлэгчийг илгээсэн. 돌이키라고 보내는 거예요. Эдгээр хүмүүсийг эргээ гэд 그러나 멸망은 예정되어 있습니다. сүйрл урд нь тогтоогдсон байсан. 바벨론에 의해서 멸망을 당할 것이다. Вавилоноор дамжуулан сүрнэ. 그런데 돌이켜라. Гэхдээ эргэцгээ. 예루살렘에 의인 한 명이 있으면 내가 이걸 돌이키겠다라고 말씀하시죠. 예rusalem зөвхөн нэг хүн байх юм бол би үүнийг эргүүлье. 하나님 우리에게 멸망당하는 걸 원치 않습니다. Бурхан бид бүхнээс сүрээсэн юм хүсдэггүй. 한 사람이라도 돌아오기를 원하십니다. Нэг хүн ч байсан эргээд ирээсэй гэж хүсдэг. 돌아오면 멸망을 연기시키는 거예요. Эргээд ирэх юм бол энэ сүрлийн хугацааг хойшлуулдаг. 그런데 그 예루살렘에 의인 하나가 없었다라는 거예요. Гэтэл энэ Иерусалим хотод зөвхөн нэг хүн байгаа. 예루살렘 어떤 곳입니까? Энэ Иерусалим ямар хот вэ? 하나님의 성전이 있었습니다. Бурханы ариун өргөө байсан. 많은 사람들이 하나님을 섬기고 성전에 들락날락 했는 거예요. Олон хүмүүс бурханд үйлчлэл ариун өргөө рүү орж гардаг байсан. 근데 그들은 성전의 마당만 밟을 뿐이었습니다. Гэтэ тэр хүмүүс зөвхөн ариун өргөөний хашаанд л орж алхдаг юм. 마음은 하나님을 떠났고 Сэтгэл нь аль хэдийн бурхнаас холдсон. 세상을 더 즐거워했다라는 거예요. ертөнцид илүү зугаатай байсан. 그런데 예레미 한 사람만 깨어 있었습니다. Гэтэ Еремия гэх ганц хүн сэргэг байсан. 깨어 있는 사람에게 말합니다. Сэргэг хүнд хэлж байна. 이스라엘 민족을 돌이켜라. Израилийн ард түмнийг эргүүл. 그래서 눈물을 흘리면서 그들에게 회개를 이야기했습니다. Тэгээд нулимс урсган эргээ гэд хүмүүст хэлж байна. 그러면서 이제 이 예레미야가 하나님의 일을 다시 되새기는 것, 다시 얘기하는 거예요. За тэгээд энэ Еремия бурхны үгийг дахин хэлж байна. 자, 실로를 예를 드는 겁니다. Шилог дурдж байна. 실로는 어떤 지역의 이름입니다. Шило бол нэг газрын нэр. 거기에 하나님의 언약궤와
성막이 있었습니다. Тэнд Бурхны гэрээний авдар ариун майхан байсан. 성전이 성전이 이제 망했죠. 성전이 부서졌죠. 그죠? За, ариун өргөө нурсан. 그런데 그 실로에 하나님의 언약궤가 있었는데, Гэтэ энэ Шилод Бурхны гэрээний авдар байсан. 근데 블레셋과 전쟁을 할 때였습니다. Тухайн үе бол Филисттэй дайдчих үе байсан. 휴대폰 꺼야 되는데. Гар утсаа унтраах хэрэгтэй шүү дээ. 우리 하나님 말씀 듣는데 이런 마음으로 오면 안 되죠. Бурхны үгийг сонсохоор ирж байхдаа ийм сэтгэлээр ирж болохгүй. 여러분 하나님 우리 지난 얘기 대통령 앞에 있으면 여러분 이렇게 행동하실까요? Өмнө нь ч гэсэн хэлжсэн шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн өмнө байсан бол ингэж үйлдэж чадах уу? 그렇지 않을 겁니다. Ингэхгүй бах. 왜 그렇습니까? 대통령 앞에서는 Яагаад ерөнхийлөгчийн өмнө тэгж үйлдэхгүй байна вэ? 무서우니까 그죠? Айж байгаа учраас. 잘못하면 혼나니까 그죠? Буруудах юм бол зэмлүүлэн. 근데 하나님 앞에서 이러면 안 되죠. Гэтэ Бурхны өмнө ийм байдалтай байж болохгүй. 정신을 차려야 됩니다. 하나님 앞에 있으면 말씀 앞에 있습니다. Үгийн өмнө Бурхны өмнө байна шүү дээ. 자, 블레셋과 전쟁을 할 때 이 언약궤를 가지고 갔습니다. За, Филистчүүдтэй дайдах үед гэрээний авдрыг авч гарч ирсэн. 우리 옛날 영화를 보면 이런 장면이 가끔 나옵니다. За, дээр үеийн киног харах юм бол ийм үзэгдэл гардаг. 자기가 섬기는 신을 메고 나가요. За, өөрийн үйлчлдэг Бурхнаа үүрээд гардаг. 옛날의 전쟁은 내가 섬기는 신과 신의 싸움이라고 생각을 한 거예요. Дээр үеийн тулаан бол өөрсдийнх нь үйлчлдэг Бурхан хоорондын тулаан байдаг байсан. 우리 그 엘리 제사장 아시죠? Эли тахилчиг мэдэн 두 шүү дээ. 아들이 언약궤를 메고 전쟁에 나갔잖아요. Хоёр хүүхэд нь гэрээний авдрыг үүрээд дайнд гарсан. 블레셋에 뺏겼어요. Тэгээд Филистчүүдэд булаалгасан. 그리고 엘리와 그 두 아들이 죽어버렸습니다. Тэгэд Элигийн хоёр хүүхэд нь үхсэн. 신을 의지해서 전쟁에 싸우러 나간 거예요. Бурханд найдаад тэр дайнд тулдгаар гарч. 자, 그런데 이제 그래서 그렇지만 이스라엘 민족 하나님 떠났거든요. Тэгээд Бурхан Израилийн ард түмэн Бурханаас холдсон. 하나님도 떠났습니다. Бурхан ч гэсэн тэднээс холдсон. 하나님은 우리를 먼저 버리지 않습니다. Бурхан хизээж биднийг түрүүлж орхигддаггүй. 내가 하나님을 버릴 때 하나님은 나를 버리시는 거예요. Би Бурханыг орхих үед Бурхан намайг орхидог. 하나님은 언제나 우리를 붙잡고 계십니다. Бурхан хизээд биднээс татгаж байдаг. 자, 그래서 이제 전쟁에 져버린 거예요. Тэгээд энэ дайнд ялагдсан. 불순종을 했지만 하나님은 언약궤를 믿고 이것이 나를 구원할 것이다라고 생각한 거예요. Дуулуургүй байсан. Гэтэ Бурханы гэрээний авдарт ихэд энэ намайг аварна гэд итгэсэн байна. 우리 그 인터넷에 보면 이런 사진이 많이 있을 За, 겁니다. интернет руу орох юм бол ийм зураг их байдаг. 그 이제 우상이 있어, 우상. За, хиймэлштэй юм байна. 근데 우상인데 코가 깨어졌어요. 코가 깨어진 우상이 많이 있습니다. Одоо харах юм бол хамар нь байхгүй тийм хиймэлштэй юм байна. 왜 그럴까요? Яагаад? 이제 그게 전쟁에서 졌다는 걸 말하는 거예요. Тэр нь дайнд ялагдсан гэдгийг хэлж байна. 자, 이제 내가 전쟁에 이겼어요. За, би дайнд ялжлаа. 그러면 상대편에 신을 가져오는 거예요. 신을 가져와. Тэгэх юм бол нөгөө талынхаа Бурханыг авчих. 우상을 가져와 가지고 그 사람 본 앞에서 코를 없애버리는 거예요. 코. Тэгээд тэр хиймэлшүтэнийг авчираад хамрыг нь одоо устгадаг. 그러면 이 신은 죽었다라는 코가 호흡을 하잖아요. Тэгээд энэ хамар нь байхгүй бол энэ Бурхан нь үхлээ гэж ярьдаг. 숨 쉬는 것이 코에 있습니다. За одоо амьсгалах ертөнцийн энэ хамар штэ. 그래서 상대편의 신의 코를 없애버리는 거예요. Тиймээс нөгөө талынхаа тэр Бурханых нь хамрыг нь үгүй хийдэг. 그런 우상의 그 모습들이 많이 있습니다. Тийм одоо хиймэлшүтэний зургууд их 우리 байдаг. 그 이집트에 보면 스핑크스 아시죠? 그죠? За одоо Египтэд очих юм бол 스핑크스. Спhinx байдаг штэ. 그 피라미드를 지키는 신이거든요. Одоо тэр пирамидыг сахиан хамгаалж байгаа 거기 Бурхан. 코가 뭉개져 있습니다. 코가 없어졌어요. Тэрний хамар нь бас байдаг. 그거는 이제 졌다라는 거죠. 전쟁에서 졌다라는. Тэр чи дайнд ялагдсан гэсэн үг. 이긴 자가 신을 없앴다, 죽였다라는 그런 뜻입니다. Ясан нэг нь Бурханыг үгүй хийлээ гэсэн үг. 자, 그래서 언약궤를 가지고 가면 이긴다라고 생각을 했는데 Тэгээд энэ гэрээний авдрыг барид явчих юм бол ялна гэж бодсон. 하나님 지켜주지 않죠. Гэтэ Бурхан сахиан хамгаалав. 언약궤가 전쟁을 이길 수가 있습니까? Энэ гэрээний авдар дайнд ялуулж чадах уу? 하나님을 믿는 신앙이 이길 수 있는 거잖아요. Бурханд итгэх энэ итгэл нь ялуулах боломжтой. 그래서 그 블레셋과 전쟁에 빼앗기기 전에 이 실로의 성막이 있었다라는 거예요. Энэ филистчүүдэд ялагдахаас өмнө энэ Шилод
ариун майхан байсан. 그래서 실로에서 매년 하나님께 제사를 지냈습니다. Тэгээд энэ Шилод өдөр болгон бурхан тахил өргөдөг байсан. 그런데 언약궤를 빼앗겨 버렸습니다. Гэтэл гэрэний авдраа булаалгасан. 그래서 하나님이 이 실로를 폐허로 만들어 버리는 거예요. Тэгээд энэ Шилог бурхан балгас болгосон. 하나님이 집이 있었지만 없어져 버렸습니다. Бурхны өргөө байсан ч гэсэн үгүй болсон. 불순종함으로 심판을 받아서 멸망을 당했다라는 거예요. Дуулуургүй удмаас шүүгдээд сүрлийг амссан. 그러니까 이스라엘 민족은 실로가 어떤지 잘 아는 거예요. Израилийн ард түмэн Шило ямар газар байдгийг сайн мэдж байгаа. 거기는 지금 사람이 살지 않는 지역이 돼버린 겁니다. Гэтэл одоо тэр нь хүн амьдрахын аргагүй газар болсон. 하나님 이스라엘 민족에게 얘기하는 거예요. Бурхан Израильчуудад хэлж байна. 야, 이스라엘 민족아, Та нар 자, 실로에 가서 어떻게 했는지를 봐라. Шилод очиод Бурхны хэрхэн үйлснгийг хараа. 하나님이 실로를 폐허로 만든 것처럼 Бурхан Шилог балгас болгосонтой адил 내가 이 예루살렘을 폐허로 만들겠다라는 би 거예요. энэ Иерусалимыг ч балгас болгоно. 돌이키지 않으면 Эргэхгүй бол 불순종 이렇게 된다라는 걸 보여주는 거예요. дуулуургүй байх юм бол ийм болно гэдгийг харуулж байна. 그러니까 실로에서 행한 것처럼 예루살렘에도 행할 것이다라고 말하는 거예요. Шилод хэрхэн үйлснтэй адилхан Иерусалим ч гэсэн тэгж үйлснэ гэж байна. 하나님 같은 방법으로 일한다는 겁니다. Бурхан яг ижил аргаар дамжуулан ажилладаг. 우리 자 전도서 3장을 볼까요? За номлогчийн ус 3 дугаар бүлгээс харъя. 전도서 Номлогчийн ус 3. 3장 전도서 3장 14절 За номлогчийн ус 3-ын 14, 전도서 3장 14절 15절 14, 15. 자 찾았으면 읽어보겠습니다. За олсон бол уншия. Бурхны хийсэн болгон үрд мөнхөд үлдгийг би мэдлээ. Түүнд нь нэмэх буюу түүнээс нь хасах юуж байхгүй аж. Бурхан ийм үйлсний учир нь хүмүүс түүнээс эмээхийн тулд юм. Юу байж байсан тэр нь одоо ч байж байна. Ирээдүйд буй болох нь аль хэдийнэ байсан. Бурхан өнгөрснийг ийхүү хайдаг байна. 자 여기 하나님은 같은 방법으로 일하신다라는 뜻입니다. Энэ дээрээс хараад бурхан ижил аргаар ажилтгаа гэдгийг хэлж. 옛날에 행했던 것을 지금도 행하시고 Өнгөрсөнд үйлдсэн зүйлийг одоо ч гэсэн үйлдэн. 지금 행하시는 것이 예전에 쇠섰다라는 거예요. Одоо үйлдэгдэж байгаа зүйл өмнө нь үйлдэгдэж байсан гэсэн үг. 회개하면 용서해 주시고 За гэмших юм бол уучлана. 하나님을 등지면 버리신다라는 뜻입니다. Бурхныг орхих юм бол бурхан ч гэсэн орхино. 그러니까 하나님은 언제나 같기 때문에 지나간 것을 다시 찾는다라는 거예요. Бурхан хизээд хувиршгүй учраас өнгөрснийг ч гэсэн хайдгаа гэж байна. 그렇기 때문에 하나님을 두려워해야 된다라는 뜻입니다. Тиймээс бурхнаас эмээх хэрэгтэй гэж байна. 자, 예전에와 같은 방법으로 일하시는 거예요. Урдахтай адилхан аргаар ажилдаг. 그러니까 성경에 구약에 많은 믿음의 선진들이 있잖아요. За хуучин гэрэн дээр олон итгэлийн хүмүүс гардаг. 그들에게 하나님 역사하셨습니다. Тэдгээр хүмүүст бурхан ажиллаа явуулсан. 지금 우리에게도 같은 방법으로 일하신다라는 뜻이에요. Тэгвэл бид нь ч гэсэн ижил аргаар дамжуулан ажиллаа явуулна. 겸손한 자에게 하나님 축복을 주시고 Даруй нэгэнд бурхан нэгүсэл ерөөлийг өгнө. 겸손한 자를 하나님이 사용하시고 Даруй нэгнийг бурхан хэрэглэнэ. 사랑의 하나님이기 때문에 모든 사람을 구원하시고 Хайрын бурхан учраас бүх хүмүүсийг аварна. 심판의 하나님이기 때문에 죄를 심판하시고 Шүүгч бурхан учраас гэм нүглийг шүүн. 이게 반복되는 거예요. Энэ нь давтагдаж байна. 그래서 법칙이라는 것이 생긴 겁니다. Тиймээс хууль зарчим бий болсон. 자연에 아까 말씀드린 자연의 법칙이 있잖아요. За байгальд ч гэсэн хууль зарчим гэдэг байдаг шүү дээ. 그것은 절대로 틀리지 않았습니다. Энэ нь хизээж зөвдөггүй. 자, 그럼 우리에게도 신앙의 법칙이 있다라는 겁니다. Тэгвэл бид хүн ч гэсэн итгэлийн зарчим гэж байна. 그러니까 법칙대로 하나님은 법칙대로 행하시니까 Бурхан зарчмын дагуу үйлддэг учраас 나도 거기에 맞추면 되는 거예요. би тэр зарчимд нь тааруулахад болно. 우리 그 몽골도 농사를 짓잖아요. 밀농사를 많이 짓습니다. Монголд ч гэсэн тариалан эрхэлдэг шүү дээ. 한국에는 그 논농사를 그러니까 물을 써서 하는 농사를 짓습니다. Солонгост ч гэсэн ус хэрэглээд одоо тариалан эрхэлдэг. 우리 보다 쌀 아시죠? 쌀. Будаа байна шүү дээ. 쌀은 몽골에서는 잘 안 날 거예요. Монголд бол будаа нэг их гардаг. 주로 더운 지방에 Одоо илүү халуун 그 물 속에 키우거든요. 물 гардаг. 속에서. Усан дотор одоо өсдөг байхгүй. 그래서 우리는 1년에 12달이잖아요. За 12달. одоо жилд 12 сар байдаг шүү дээ. 그런데
이 1년을 24절기로 나눕니다. Гэтэ энэ 24등분을 하는 거예요. одоо энэ нэг жилийг 24 баяр болгодог. 그게 이제 규칙이기 때문에 나눌 수 있는 За 겁니다. энэ чинь зарчим учраас л ингэж хувааж болж байна. 그리고 그 규칙에 맞게 자연의 질서에 맞게 농사를 짓습니다. Тэгээд яг энэ байгалийн зарчимдаа тааруулаад тариад ярьж байна. 이때는 땅을 갈아야 되고 땅을 엎어야 되고 За яг энэ үед нь газраа ухах хэрэгтэй. 이때는 물을 넣어야 되고 논에다가 땅에다 물을 넣어야 Яг 되고 энэ үед нь усаа хийх хэрэгтэй. 이때 씨를 심고 Яг энэ үед нь үрээ цацах. 거두를 때가 있어요. Тэгээд бас хураах үе. 이게 자연의 법칙에 사람이 맞춰진 거예요. Яг энэ байгалийн хуулинд хүн өөрийгөө тааруулж байна. 자, 우리 신앙도 마찬가지입니다. бид нар итгэж гэсэн ялгаагүй. 신앙에도 법칙이기 때문에 거의 맞추면 되는 거예요. Итгэж гэсэн дүрм журам гэж байгаа учраас түүнд нь тааруулахад л болно. 쉽죠? Амархан багаас. 농사 짓는 게 쉽습니다. тариалан эрхэлнэ гэдэг нь 그 амархан. 절기에 맞춰서 씨를 뿌리고 거두면 되거든요. Яг тухайн үедээ тааруулаад үрээ суулгаад хураахад л болно. 자, 우리 성경에 복과 저주를 받은 사람들이 많이 나옵니다. Библиэлээс харах юм бол ерөөл болон хараалыг амссан олон хүмүүс гардаг. 그럼 우리는 복을 받으면 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл бид ерөөхдийн тулд яах хэрэгтэй вэ? 믿음의 선진과 같이 하면 됩니다. Итгэлийн хүмүүстэй адилхан л үйлдэхэд болно. 어떻게 하면 저주를 받을까요? Яавал хараагдах вэ? 저주받은 사람대로 행하면 되는 겁니다. Яг хараалыг авсан хүн шиг үйлдэхэд л болно. 법칙이 있습니다. Хууль зарчим байна. 그러니까 그 법칙에 맞추면 나는 저절로 복을 받게 되는 거예요. Яг энэ хууль зарчим тааруулаад л үйлдэх юм бол би аяанда ерөөлийг авна. 쉽잖아요. 그죠? Амархан байгааз. 근데 그 법칙을 거스르려고 그래. Гэхдээ энэ яг хууль дүрмээс гажих гэж байна. 그게 더 힘든 거예요. Тэр нь ч гэсэн хэцүү. 자, 우리 물은 흘러 내려가잖아요. За 그죠? уус ингээ уурсаж ирдэг штэ. 올라가는 것은 어렵습니다. 그죠? Өгснөө гэдэг нь хэцүү. 자, 순리에 맞춰서 내려가. 그죠? 이제 자연의 법칙에 맞춰서 내려가. 물길에 따라서. За одоо яг энэ байгалийн хуулинд тааруулаад доош уруудаж байна. 우리 가끔 저기 텔레비전 보시잖아요. 그죠? За бид хүн ч гэсэн хаяа зурагтаар хардаг штэ. 물을 따라서 내려가면서 이렇게 이제 가는 그런 스포츠도 있습니다. 그죠? 물길을 따라 내려가면서. За усыг дагаад бууж байгаа тийм одоо спорт байдаг. 쉽죠. 그죠? Амархан. 그 따라가는 물길에 몸을 맡기면 되는 겁니다. Яг тэр урсаад явж байгаа усанд л биеэ тааруулах юм бол 올라가는 것은 어렵습니다. дээшээ өгснөө гэдэг нь хэцүү. 자, 우리 법칙에 내 몸을 맞추면 쉽고 Яг энэ хууль дүрмд өөрийнхөө биеэ тааруулах юм бол амархан. 그 법칙을 어기면 힘이 든다라는 거예요. Гэтэ энэ хууль дүрмийг зөрчих юм бол хүч зарцуул. 자, 우리 구원을 받았습니다. 그죠? Бид хүн аврагдсан. 신앙생활을 합니다. Итгэлээрээ амьдарч байна. 어떤 분은 굉장히 어렵게 신앙생활을 합니다. Зарим хүмүүс нь маш хэцүү итгэлээр амьдарч байна. 어떤 분은 좀 쉽게 신앙생활을 합니다. Зарим нь маш хэлбэрхэн итгэлээр амьдарч байна. 마음에 아주 그 갈등을 갖고 신앙생활하는 형제자매도 Бас 있습니다. сэтгэлдээ зөрчилдөөнтэй итгэлээр амьдарч байгаа аханд. 왜 그런 생각이 들까요? Яагаад тийм бодол төрдөг вэ? 하나님 말씀과 어긋나기 때문에 그러는 거예요. Бурхны үгийг зөрчиж байгаа учраас. 말씀에 순종하라 그랬잖아요. Үгэнд дуулууртай бай гэсэн. 사랑하라 그랬습니다. Хайр гэсэн. 용서하라 그랬습니다. Уучил гэсэн. 복음을 전하라 그랬습니다. Сайн мэдээг тунхаг гэсэн. 기도하라 그랬습니다. Залбир гэсэн. 그건 얼마나 쉬워요, 그죠? Энэ хичнээн амархан бай. 기도하는. Залбирах. 우리 교회 목표가 있습니다. За чуулганы зорилго байгаа шүү дээ. 좀 더 말씀을 드리겠습니다. Жохон байж байгаад хэлье. 그 말씀대로 하면 너무너무 쉬운 거예요. Яг энэ үгийн дагуу үйлдэхэл юм бол дэндүү амархан. 근데 그것이 내 마음에 들지 않아. Гэтэ энэ үг нь миний сэтгэлд нийцэхгүй байна. 형제자매들 내 마음에 들지 않아. Ахын дус миний сэтгэлд таарахгүй байна. 교회가 내 마음에 들지 않아. Чуулган миний сэтгэлд нийцэхгүй байна. 아, 말씀은 그렇지만 나는 다른 생각을 가지고 있어. За үгэн дээр ингэж гарч байгаа ч гэсэн би өөр бодолтой байна. 그럼 싸움이 있는 거예요. Тэгэхээр чин тэмцэл өрнө шүү дээ. 어렵습니다. Хэцүү. 신앙생활은 쉬운 겁니다. Итгэлийн амьдрал бол амархан. 선물이잖아요. 그죠? Бэлэг. 그리고 말씀에 다 기록돼 있어요. Үгэн дээр бүгд бичээстэй. 여기에 내 몸을 맞추면 되는 거거든요. Яг энэ үгэнд л өөрийн биеэ тааруулах юм бол болно. 하나님의 말씀은 변하지 않습니다. Бурхны үг хувирдаггүй. 자, 회개하는 자를 구원하십니다. Гимшдэг нэгнийг авардаг. 주 안에 거하면 열매를 맺습니다. Эзэн дотор байх юм бол үр жимс ургуул. 법칙이잖아요. Эн чин зарчим шүү дээ. 그러면은 이 몸을 교회 안에 두어라. Тэгвэл энэ биеэ чуулганда тавих. 그러면 별일 이자라도 찾을 것이다라고 말씀하고 있습니다. Тэгэх юм бол одоо тэр хүүгийн ч гэсэн олж авна гэж байна. 자, 돈 버는 방법이 있습니다. За мөнгө олох арга байна.
돈을 은행에 갖다 놓으면 저절로 은행이 키워주는 거예요. Мөнгөө банкнд хадгалчих юм бол хүүн ихсээд мөнгөнд үнж ихсэн. 물론 조금밖에 안 주지만 Мэдээж тодорхой жоохон өгдөг ч ихсэн. 하여튼 돈이 더 늘어나잖아요. 그죠? Мөнгө нь тодорхой хэмжээгээр өсдөг шүү дээ. 쉽습니다. Амархан. 자, 서로 사랑하면 전도가 되는 법칙이 있습니다. Би биенээ хайрлах юм бол сайн мэдээд харагдана гэсэн зарчим байна. 겸손은 하나님이 세우고 교만은 꺾으신다는 법칙이 있습니다. Бурхан даруй нэгнийг босгож бардам нэгнийг сөөрүүлдэг. 첫 번째는 무너뜨리고 두 번째를 세우신다는 법칙이 있습니다. Хоёр дахыг нь босгохын тулд анхныхыг нь нураадаг гэсэн. 자기 수단으로 살면 안 된다는 법칙이 있습니다. Өөрийн аргаар хийж болохгүй гэсэн зарчим байна. 고난을 먼저 주시고 축복을 주신다는 법칙이 있습니다. Зовлон эхэлж өгөөд дараа нь ёроолыг өгнө гэсэн зарчим байна. 먼저 그 나라를 구하면 모든 것을 더하신다는 법칙이 있습니다. Тэгэхээр түүний хаанчлыг хайх юм бол бүх зүйлийг нэмж өгнө гэсэн зарчим байна. 심는 대로 거둔다는 법칙이 있습니다. Тарсныхаа хэрээр хураана гэсэн зарчим байна. 하나님은 원칙대로 일하신다는 것을 우리는 깊이 생각해야 된다는 거예요. Бурхан хууль зарчмын дагуу ажиллаа явуулдаг гэдгийг гүн гүнзгий бодох хэрэгтэй. 히브리서 13장 보겠습니다. Еврей 13 дугаар бүлэг. 히브리서 13장 7절 8절. Еврей 13-ийн 7-8. 히브리서 13장 7절 8절. Еврей 13-ийн 7-8. 찾았으면 우리 같이 한번 읽겠습니다. Олсон бол хамтдаа уншия. Та нарт Бурхны үгийг ярьсан удирдагчдаа сан. Тэдний амьдралын хэв байдлын үр дүнг эргцүүлж итгэлийг нь дуурай. Есүс Христ өчигдөрч өнөөдөрч бас мөнхөд хэвээрэй. 자, 여기 믿음의 사람들이 어떻게 생각하고 살다가 죽었는지를 살펴보라는 겁니다. Итгэлийн хүмүүс хэрхэн үйлдэж эргцүүлж амьдрсныг нь ажиглан хар гэж байна. 여기 8절에 오늘이라 영원토록 같다라고 그랬잖아요. 어제나 오늘이나. Өчигдөрч өнөөдөрч мөнхөд хэвээрэй гэж байна. 해가 동쪽에서 뜹니다. Нар зүүн зүгээс манд. 서쪽으로 지잖아요. Тэгээд баруун зүгт жаргадаг. 자연의 법칙은 절대로 변하지 않습니다. Энэ байгалийн хууль хизээч өөрчлөгддөггүй. 하나님이 운행하시는 자연의 법칙입니다. Бурхны удирдах байгаа байгалийн хууль байна. 자, 우리에게 동일한 말씀입니다. Бидэнд ч гэсэн ижилхэн үг. 우리가 살아 있을 동안에 예전부터 지금까지 변하지 않았다라는 거예요. Бид одоо амьд байх хугацаанд урд болон одоо хувираагүй. 예수님은 언제나 같은 일을 하신다라는 겁니다. Есүс хизээд ижил зүйлийг үйлддэг. 그러니까 구약의 사람들 했던 일들을 우리에게도 같이 행하신다는 거예요. Тиймээс хуучин гэрээний хүмүүст үйлцэнтэй адилхан бидэнд ч гэсэн тэгж үйлдэнэ. 자, 우리 몇 가지 한번 살펴보겠습니다. Хэдэн зүйлийг ажиглаж 자, 5절에 보면은 13절 5절에 보면은 13-ийн 5-аас нь 돈을 사랑치 말고 있는 바를 족한 줄 알라라고 그랬잖아요. байгаа юмдаа сэтгэл хангалуун байж мөнгийг бүү хайр гэж байна. 자, 우리 6개 테마 이제 다 들으셨어요? За та бүхэн 6 төрлийн сэдвчилсэн үгийг сонссноо? 거기 그리스도의 물질 생활을 제가 담당해서 말씀을 전했습니다. Тэнд эд хөрөнгийн зарцуулалтын талаар би үг орсон. 자, 돈을 사랑치 말라 그랬습니다. Мөнгийг муу хайрлах. 이 돈 때문에 믿음에서 떠납니다. Мөнгнөөс олж итгэлээсээ холддог. 왜 돈을 사랑치 말라 그랬을까? Яагаад мөнгийг бүү хайрлах 자, гэсэн? 6절에 보면요. 6 дугаар ишлэгийг харах юм бол 주는 나를 돕는 자라고 되어 있습니다. эзэн миний туслагч гэж байна. 자, 우리 주님이 나를 도와주신다라는 Эзэн надад тусалдаг. 형제 자매를 사랑하고 Ахан дүүсээ хайрлаж. 그다음에 주님이 나를 돕는 자라는 것을 잊지 말아라. Эзэн миний туслагч гэдгийг мартаж болохгүй. 나를 지켜주신다라는 겁니다. Намайг хамгаалдаг. 우리 구약에 많은 선진들이 있습니다. Хуучин гэрээ онны олон иш үзүүлэгчид. 신약에 많은 앞서간 그리스도인들이 있습니다. Шинэ гэрийн ч гэсэн урд нь гараад амьдарч исэн олон итгэлийн хүмүүс байна. 그들은 주님이 도와주신다는 약속을 믿고 살아갔습니다. Тэр хүмүүс эзэн тусалж өгнө гэдэгт итгээд амьдарсан. 자, 12절에 보면요. 12 дугаар ишлэлийг харах юм бол 주님이 고난을 받으셨다라는 거예요. эзэн зовлон амссан гэж байна. 자,
주님이 고난을 받으셨기 때문에 나도 고난을 받는다라는 거예요. Эзэн зовлон амсантай адилхан би ч гэсэн зовлон амсна. 그 법칙입니다. Энэ бол зарчим. 주님과 믿음의 선진들이 피의 길을 걸어갔잖아요. Итгэлийн ахын дүүс болон эзэн энэ цустай замаар явсан. 그럼 나는 그리스도의 제자잖아요. Би Христийн шав. 그럼 제자는 어떻게 따라가야 될까요? Тэгвэл энэ шав яаж дагах хэрэгтэй вэ? 주님과 제자들이 했던 길을 뒤따라가는 겁니다. Эзэн болон эзний шав нарын явсан замаар дагаад явхад бол 그게 제일 안전한 길이죠. тэр чинь хамгийн аюулгүй зам. 자, 우리 여러분, 우리 몽골에 이제 눈이 왔어요. За Монголд цас орлоо. 그러면은 아무도 눈에 근데 길이 없어요. За тэгээд цас ороод замгүй болчлоо. 근데 누가 앞에 갔던 발자국이 있어요. Гэтэл урд маань хин нэгний явсан мөр байна. 차가 지나간 자리가 있어요. За машин явсан мөр байна. 그럼 그 길을 따라가면 되겠죠. 그죠? Тэгвэл тэрийг дагаад явхад болно шүү дээ. 우리 여름에 보면은 차길이 있잖아요. 차길이, 차가 다니는 길. Одоо 100 ч гэсэн машины зам байдаг шүү дээ. 제가 그 혹도를 여러 번 가봤잖아요. Би ховд руу олон удаа явж утсан. 아, 우리 뭐 아스팔트 길이면 갈 수 있어. 저도. За би хар зам байсан бол явж чадна. 그럼 이정표가 있고 그 길을 따라가면 되잖아요. Тэгээ замын тэмдэгч байна. Тэр замыг дагаад явхад болно. 자, 우리 여러분 너무나 잘 아시잖아요. За та бүхэн сайн мэдэн шүү дээ. 야, 이제 제가 이제 혹들을 가는데 Би ховд руу явж байхдаа 운전한 형제한테 그랬습니다. жолоочдоо тэгж хэлсэн. 이 길이 맞냐고. Энэ зам мөн үү? 아무것도 안 보여. Юу ч одоо харагдахгүй байхгүй. 그런데 가는 거야. Тэгтэл зүгээр л яваад байна. 그래서 맞냐고 갔냐. Би энэ зам зөв үү гэж асуусан. 이길 가면 맞냐고. Энэнгээр явах юм бол очих уу? 맞대. гэсэн зөв үү гэсэн. 길이 있어요. 그죠? Зам байна. 사람들이 했던 길이 있어요. Хүмүүсийн явж исэн зам байна. 그 길을 따라가면 목적지가 나오는 거예요. Тэр замаар явах юм бол хүрэх газартаа 자, очих. 우리는 어떤 길을 가야 되느냐 하는 거예요. Тэгвэл бид ямар замаар явах хэрэгтэй вэ? 성경에 길이 있잖아요. 그죠? Библиэлд ч гэсэн зам байна. 믿음의 선진들이 갔던 길. Итгэлийн хүмүүсийн явсан зам. 그 길을 따라가면 제일 안전하죠. Тэр замаар явах юм бол хамгийн аюулгүй. 다른 길로 갈 거 없습니다. Өөр замаар явах шаардлага. 내가 만들어서 갈 필요가 없습니다. Би өөрөө зам хийгээд явах хэрэг байхгүй. 앞에 갔던 길을 따라가면 되는 거예요. Урд маань явсан замаар явхад л болно. 쉽죠? Амархан. 그리고 주님은 앞에 있는 즐거움을 위해서 모든 것을 참으셨다라는 겁니다. Бурхан урд нь байсан баяр баясгалангийн төлөө бүх зүйлийг твцсэн. 자, 우리 히브리서 12장 2절에 보면 주 예수를 바라보자라는 말씀이 있습니다. Еврей 12-ийн 2 дугаар ишлээс харах юм бол эзэн Есүс өөд харцгаая гэсэн ишлэл байдаг. 제가 좋아하는 말씀입니다. Миний дуртай ишлэл. 예수님을 바라보면 갈 수 있는 거예요. Есүсийг хараад явах юм бол тэр замаар явж. 우리에게 모범이잖아요. 그죠? Бидний үлгэр дуурайлал. 우리를 위해서 십자가의 고난을 받으셨습니다. Бидний төлөө загалмайн зовлон амссан. 근데 그 고난이라는 것이 어렵잖아요. Гэтэ энэ зовлон бол хэцүү. 자, 십자가에 박히는입니다. Загалмай дээр хатагдана. 많은 사람에게 조롱을 당했습니다. Олон хүмүүсийн доромжлыг авсан. 우리 십자가는 죄인의 심판의 도구입니다. 죄를 심판하는 겁니다. Загалмай бол гимтнийг шүүдэг зүйл. 우리 영상에서 보셨잖아요. 이렇게 예수님이 옷을 벗었지만 이렇게 중요한 부분은 가렸잖아요. 그죠? За бичлэгэн дээр ч гэсэн хардаг ч Есүс бүх хувцас тайсан ч гэсэн чухал хэсгийг халахалдаг. 근데 원래는 옷을 아무것도 입히지 않는답니다. Гэтэ ямар ч хувцасгүйгээр цовдолдог. 부끄러움을 주는 거예요. Ичхүүрийг өгч байна. 죄를 지은 사람이 얼굴을 가리잖아요. 그죠? Гимнүгэл үйлдсэн хүн царайгаа халахалдаг шүү дээ. 부끄럽기 때문에 가리는 거예요. Ичхүүртэй учраас халахалж байна. 자, 아담과 하와가 죄를 지었습니다. Адам Ева гимнүгэл үйлдсэн. 자기들이 벗은 몸을 가장 먼저 발견했습니다. Өөрсдийнхөө нүцгэн байгааг хамгийн эхэлж олсон. 그전엔 그게 부끄러움이 아니었거든요. Түүнээс өмнө ичхүүр гэж байгаагүй. 근데 벗은 것을 알고 무화과나무 잎을 엮어서 치마를 해 입었습니다. Тэгээд
хувцсгүй байгаагаа мэдээд инсэр модны мөчрөөр халахвч хийсэн. 죄를 깨닫는 순간 가장 먼저 가려야 되겠다라고 생각하는 거예요. Гэм нүгэл хийсэн мөчөд хамгийн түрүүнд халахлыг гэж боддог. 죄는 부끄러움이거든요. Гэм нүгэл бол ичхүүр. 그러니까 죄인을 십자가에 못 박으니까 Гэмтнийг загалмай дээр цавдалж байгаа учраас 최대한 부끄럽게 만들어야 되는 거예요. хамгийн ичхүүртэй байдалд оруулах хэрэгтэй. 죄인이니까. Гэмтэн учраас. 그래서 옷을 안 입힙니다. Тиймээс хувцс өмсгөөгүй. 주님이 그렇게 부끄러움을 당하셨습니다. Эзэн тийм ичхүүрийг амссан. 누구 때문에? Хинээс олж? 나 때문에. Надаас олж. 내 죄가 그렇게 부끄럽다는 거예요. Миний гэм нүгэл тийм ичхүүртэй. 그런데 그것이 고난이거든요. Гэтэ тэр нь зовлон. 예수님은 죄를 짓지 않으신 분입니다. Есүс бол гэм нүгэлгүй нэг. 그는 하나님이시잖아요. Тэр бол бурхан. 근데 왜 부끄러움을 Гэтэ 당했습니까? яагаад ичхүүрийг амссан бэ? 우리를 구원하시기 위해서. Биднийг аврахын тулд. 우리의 부끄러움을 그렇게 가려야 되거든요. Бидний ичхүүрийг тэгэж халахлах хэрэгтэй. 피를 흘려야지만이 죄를 가릴 수 있거든요. Цусаа урсгалж ижил тэр гэм нүгэл нь халахлагдах боломжтой. 그게 예수님이 생각하시는 가장 기쁜 거거든요. 죄를 가리우는 거. Тэр нь Есүсийн бодож байгаа хамгийн том зүйл. Гэм нүглийн халахлах. 그 일을 위해서 오셨거든요. Тэр ажлын төлөө л ирсэн. 그럼 우리는 어떻습니까? Тэгвэл бид ямар вэ? 그 예수를 바라봄으로써 부끄러움이 가려지는 거예요. Тэр Есүсийг харснараа энэ ичхүүр маань халахлагдаж байна. 우리 잘 아는 말씀 있잖아요. Бидний сайн мэдэх үг. 보라 세상 죄를 지고 하나님 어린 양이로다. Харагтун ертөнцийн нүглийг үүрэгч Бурхны хураг. 내 죄를 지고 가는 하나님 어린 양이다라고 해도 되죠. Миний нүглийг үүрж байгаа Бурхны хураг гэж хэлсэн ч болно. 십자의 고난을 당하셨습니다. Загалмайн зовлон амссан. 나를 사랑하셔서 그렇습니다. Намайг хайрлсан учраас. 그리고 그 즐거움을 위해서 참으셨다라는 거예요. Тэр баяр баясгалангийн төлөө твцсэн гэж байна. 자, 우리 엄마 아빠들 여기 많이 계시죠? За энд аауд ээжүүд ч гэсэн байна. 자, 돈을 법니다. Мөнгө олдог. 돈 버는 게 쉽습니까? Мөнгө олох амархан уу? 돈은 어렵습니다. Хэцүү. 싫은 소리 들어가면서 그죠? Ширүүн зүйлийг ч гэсэн сонсон. 사람이 굽신거려가면서 돈을 벌잖아요. Хүмүүсийн өмнө очиод мөнгө олдог штэ. 하기 싫은 것도 하고 그죠? Хийхийг хүсэхгүй зүйлээ ч гэсэн хийдэг. 자, 그 돈을 벌었어요. Тэгээ тэр мөнгийг оллоо. 왜 벌었습니까? Яагаад олж байна вэ? 자식들에게 쓰려고 그죠? Өөр хүүхдүүдтэй зарцуулахын тулд 돈을 벌어와야 돼. мөнгө олж ирэх хэрэгтэй. 그래야 자녀들 학교도 보내고 밥도 먹이잖아요. Тэгжээж өөр хүүхдүүдэд хаалсан сургууль ч гэсэн явуулна. 근데 고기를 사왔어. За мах аваад ирсэн. 어떻게 번 돈인데 그죠? Яаж олсон мөнгө лээ? 그런데 자식들에게 막 둘러 앉아가지고 밥을 먹습니다. Тэгэл хүүхдүүдтэйгээ зэрэгцээ суугаа хоол. 그럼 얼마나 기쁜지 아세요? Тэгэх үед хичнээн сайхан байдаг юм мэдхүү. 그리고 또 돈 벌러 가는 거예요. Тэгээд дахиад мөнгө олохоор явдаг. 즐거움을 위해서 Баяр баясгалангийн төлөө. 예수를 바라보는 거예요. Есүсөд харах байна. 그럼 예수님이 왜 그런 고난을 당하셨습니까? Тэгвэл Есүс яагаад тэр зовлон амссан бэ? 이제 구원받는 역사가 나타나는 거예요. Авралын ажиллагаа явагдаж. 죽어야지만이 구원의 역사가 나타나니까 Үхэж байж л авралын ажиллагаа явагдана. 즐거운 거예요. Баяр хөөртэй байж байна. 참을 수 있는 거예요. Тиймээс твчиж чадна. 우리 엄마 아빠들 그렇잖아요. 그죠? Аауд ээжүүд ч гэсэн тэгдэг штэ. 참는 거야. 자식을 위해서. Үр хүүхдүүдийнхээ төлөө твчдэг. 하기 싫어도 하잖아요. Хийхийг хүсгүй байсан ч хийдэг. 예수를 바라보자는 거예요. Есүсийг хардаг. 자, 우리 광야에서 이스라엘 민족이 40년 지냈잖아요. Зөвхөн Израилийн ард түмэн 40 жилийг өнгөрүүлдэг. 그 고난입니다. Энэ нь зовлон. 왜 그 광야의 길을 갑니까? Яагаад тэр цөлийн замаар явж байна? 가나안 땅에 들어가려고. Канаан нутаг руу орохын тулд. 가나안 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅입니다. Канаан нутаг бол сүү зүгийн бол урсдаг. 자, 우리 그리스도인의 삶을 지금 살고 있잖아요. Бид одоо Христэд итгэгчийн амьдралаар амьдарч. 조금 있으면 가나안 땅에 들어갑니다. Хэсэг хугацааны дараа л Канаан нутаг руу орлоо. 젖과 꿀이 흐르는 땅. Сүү зүгийн бол урсж байгаа. 그런데 고난을 먼저 주시는 거예요. Гэхдээ эхлээд зовлон өгсөн. 이런 우리 이런 말 여러분 아시죠? Та бүхэн энэ үгийг мэдэх байх. 보물을 귀한 것을 고난이라는 포장지에 싸서 준다고요. Эрдэнэсийг зовлон гэсэн хайрцагт баглаад өгдөө. 이 보석은 갖고 싶어 보석. 그죠? Энэ эрдэнэсийг авахыг хүсэж байна. 근데 포장지가 고난이야. Гэтэл энэ хайрцаг нь зовлон. 나는 고난은 싫어요. 그건 안 되죠. Тэгвэл би зовлонт дургүй гэж хэлж болохгүй шүү дээ. 그 보석을 얻기 위해서는 포장지도 같이 받아야 되는 거예요. Тэр эрдэнэсийг олж авахын тулд тэр гадна байгаа хайрцгийг ч гэсэн давхар авах хэрэгтэй. 그 고난이라는 포장지를 벗기면 그 안에 보물이 들어있는 거예요. Тэгэхээр тэр зовлон гэсэн хайрцгийг нээх юм бол дотор нь эрдэнэс байгаа. 예, 법칙이라는 거예요. Энэ бол хууль зарчим байна. 그러니까
많은 믿음의 선진들이 고난의 길이었지만 간 거라는 거예요. Олон итгэлийн хүмүүс зовлонгийн зам гэдгийг мэдсэн хэрнээ явсан. 자, 그 고난의 믿음의 선진 지금 어디에 있을까요? Тэгвэл тэр зовлон амсан итгэлийн хүмүүс одоо хаана байна вэ? 부자는 지옥에 갔고, 그죠? Баян нь там руу явсан. 거지 나사로는 천국의 아브라함 품에 가서 위로를 받고, 그죠? Гуйлагч нь Лазар Авраамийн үр тайтгарлыг авсан. 부자가 나쁘다는 건 아닙니다. Баян хүн муу гэдгийг хэлээг байна. 그 성경은 부자를 다 나쁜 것을 표현해 놨어요. Гэтэ Библиэлд бол баян хүнийг жоохон муугаар зөвлөдөг. 세상 것에 만족하는 자죠. Энд чинь ертөнцийн зүйлд сэтгэл хангалуун хүнийг хэлж байна. 이 세상 다 모든 것을 누리는 사람들, Энэ ертөнцийн бүх зүйлийг эдэлж байгаа хүн. 세상에 취해 있는 사람들. ертөнцид автцсан байгаа хүмүүс. 그러나 이 거지 나사는 아무것도 가진 것이 없어요. Гэтэ энэ гуйлагч нь Лазарт юу ч 근데 байхгүй. 가진 것이 하나 있죠. Гэтэ өөрт байсан нэг зүйл. 구원받은 거, 그죠? Аврал. 그러니까 천국의 아브라함 품에 가가지고 쉬고 있잖아요. Тиймээс Диваач нь тэр Авраамийн өөрт амарч байна. 자, 우리 그것도 생각해 봐야 됩니다. Бид хүн үнийг ч гэсэн бодох хэрэгтэй. 고난이 많을수록 상급이 크다는 거 아십니까? Зовлон их байх чинээгээр шагналж гисэн агуу байна. 자, 고난이라는 것은 물을 거슬러서 올라가는 걸 한번 생각해 보겠습니다. За зовлон гэдэг нь энэ усыг сөрж явж байгааг хэлж болно. 힘이 들잖아요. Хэцүү шттэ. 그죠? 고난은 쉽지 않습니다. Зовлон бол амаргүй. 누구나 다 이렇게 싫어하는 거죠. Хүн болгоны дургүй зүйл. 그런데 그리스도인에게는 꼭 필요하다라는 거예요. Гэтэ Христэд итгэгч хүнд заавал хэрэгтэй зүйл. 영원한 상급으로 바꿔주신다라는 겁니다. Үүнийг нь мөнхийн шагналаар сольж байна. 자, 그래서 그러나 믿음의 신앙을 지킨 자가 있고 지키지 않은 자가 있습니다. Итгэлээ сахиж байгаа хүн байна, бас сахихгүй байгаа хүн байна. 자, 우리 읍수가 2008년도부터 시작을 했습니다. Чуулган маань 2008 оноос эхэлсэн. 제가 그때 성지순례 갔을 때 2008년도 성지순례 갔을 텐데 Тэнд одоо яг цуглартаар очих үе였сан. 그때 이제 선교가는 두 목사님을 만나고 나는 성지순례를 갔고 두 사람은 몽골 선교 가고 공항에서 만났어요. За би тэгээд яг тэр үед хоёр сайн мэдээ тараагчдаар онгоцны бодол дээр уулзсан. 아주 굳센 아주 굳은 얼굴을 가지고 몽골 선교를 가고 Яг маш шийдэмгий царайгаар Монгол 나는 즐거운 마음으로 성지순례 여행을 가고 гэтэл би одоо нэг сайн мэдээний аялал гээд аяллаар явж байсан. 그때 2008년도입니다. Тэр бол 2008 он байсан. 결국은 저도 몽골에 왔습니다만은 Эцэстээ би Монгол руу ирсэн ч гэсэн 벌써 2008년도부터 시작하면은 횟수가 15년이 됐어요. 그렇게. Одоо ингээ 2008 оноос эхэлсэн ингээ харах юм бол бараг 15 жил болж байна. 제가 어제 헤아려 봤거든요. Тэр өчигдөр тэр жилийг тоолж үзсэн. 2008년도 사진부터 시작을 해서 홈페이지에 우리 2008 оноос эхэлсэн тэр зурнууд ч гэсэн манай пэйж хуудсанд байсан. 오늘 2022년이잖아요. Одоо 2022 он шүү дээ. 8년부터 시작하니까 15년이 되었어요. 8 оноос эхэлсэн гэх юм бол 15 жил болсон. 그때 구원받은 분도 있고 Тэр үед аврагдсан хүн ч гэсэн 뭐 몇 년 전에 구원받은 분도 있고. хэдэн жилийн дараа ч гэсэн аврагдсан хүн байна. 자, 그런데 신앙이 변한 사람도 있다라는. Гэтэ итгэл нь өөрчлөгдсөн хүн байна. 그때 믿음을 가졌는데 Тухайн үед бол итгэлтэй байсан. 그 믿음이 약해져 버렸어. Гэтэл энэ итгэл нь суларсан. 시간이 지나면 더 단단해져야 되잖아요. Цаг хугацаа өнгөрөх чинээгээр энэ итгэл нь батчих хэрэгтэй. 얼마나 많은 말씀을 들었습니까? Хичнээн олон үгийг сонссон байна. 많은 신앙의 경험을 했잖아요. Олон итгэлийн туршлагыг мэдэрсэн. 근데 세상이 변한다고 믿음도 변해버렸어. Гэтэл энэ ертөнц өөрчлөгдөж чинь гээд итгэл нь ч гэсэн хувирчихж байгаа. 환경이 바뀌니까 믿음이 변해버렸어. Орчин нөхцөл нь солигдсон чинь энэ итгэл нь ч хувирчихж байгаа. 사람이 바뀌니까 믿음이 변해버렸어. Хүн нь өөрчлөгдсөн чинь итгэл нь хувирчихж байгаа. 말씀이 변했습니까? Үг хувирсан уу? 그리스도의 사랑이 변했습니까? Христийн хайр хувирсан уу? 근데 왜 우리 믿음은 변합니까? Гэтэл бидний итгэл яагаад хувираад байна? 왜 약해지고 Яагаад сулраад байна? 없어져 버리고 Яагаад итгэл нь алга болчихж байна? 있는지 없는지도 몰라 지금. Итгэлтэй үгүйг нь ч мэдэхгүй байна. 많은 사람들이 떠났습니다. Олон хүмүүс олцсон. 대만은 세상을 사랑해서 말씀을 버렸습니다. Тэм өнөө үеийг хайрлаад үгийг орхисон. 대만은 사도 바울과 같이 복음을 전했던 사람입니다. Тэм бол Ич Паултай хамт сайн мэдээг тараажсан хүн. 바울과 같이 있었어요. Паултай цуг явжсэн. 근데 세상을 사랑해서 가버렸어요. Гэтэ ертөнцийг хайрлаад явчихсан.
자, 우리 얼마나 많은 사람들이 이 자리를 지나갔습니까? Хичнээн олон хүмүүс энэ газарт ирээд явсан бай. 근데 앉아 있는 거 이거밖에 없어요. Гэтэл суусан хүмүүс нь ийм л байна. 말씀이 변했습니까? Үг өөрчлөгдсөн үү? 말씀은 변하지 않았는데 우리 믿음 변하면 안 되잖아요. Үг өөрчлөгдөөгүй байхад бидний итгэл хуурж 그럼 болохгүй. 원래 잘못된 믿음이었겠지. Тэгвэл тэр чинь угаасаа л буруу итгэл байсан. 잘못된 믿음을 가진 거예요. Буруу итгэлтэй байсан гэсэн үг. 말씀은 변하지 않잖아요. Үг хувираагүй шүү дээ. 자, 노아는 변함없는 믿음을 가지고 방주를 준비했습니다. Ноо хувиршгүй итгэлээр завыг барьсан. 방주 짓는 기간이 한 120년 됐거든요. За завыг барих хугацаа 120 жил байсан. 노아를 방주에게 명령을 하고 세상 사람들 해가 120년 될 거라 말했으니까 Тэгээд Ноо бүхнийг барь 120 жил үргэлжлэх болно гэж хэлдэг. 120년 동안 하나님 참고 기다리셨다라는 거예요. 120 жилийн турш бурхан төвчээд хүлээсэн. 그리고 노아는 변함없는 믿음을 가지고 방주를 준비했습니다. Ноо хувиршгүй итгэлээр бүхнийг бэлдсэн. 그들이 구원을 받았습니다. 그죠? Тэр Ноагийн гэр бүл аврагдсан. 변하면 안 되죠. Хувирч болохгүй. 더 단단해져야 되고 Илүү батчих хэрэгтэй. 더 넓어져야 되고 Илүү тэлэх хэрэгтэй. 더 깊어져야 된다는 거예요. Илүү гүн гүнзгий болох хэрэгтэй. 근데 우리 믿음이 변해요. Гэтэл итгэл хувираад байна. 상황에 따라서 Нөхцөл байдлаа дангаад. 좀 이렇게 환경이 좋으면 믿음이 있는 것처럼 보이고 Орчин нөхцөл нь арай дээр байх юм бол итгэлтэй юм шиг харагдана. 좀 어려우면 믿음도 그와같이 어려워지고 Хэцүү болчих юм бол итгэл нь тэр хэмжээгээр хэцүү болж байна. 그런 믿음이 있다라면 우리 다시 생각해야 되는 거예요. Ийм итгэлтэй хүн байгуул дахин бодох хэрэгтэй. 환경이 어려우나 좋으나 같은 믿음을 가져야 되는 거예요. Орчин нөхцөл нь сайхан ч бай, муухай байсан ч ижилхэн итгэлтэй. 결혼식 할 때 신랑 신부에게 얘기하잖아요. За хормын ёслол дээр сүйд бүсгүй сүйд залууд хэлдэг шүү 돈이 дээ. 많을 때나 가난할 때나 Баянч ядууч бай. 아플 때나 건강할 때나 Өвдсөн ч эрүүлж бай. 사랑합니까? 묻습니다. Хайртай юу гэж асуудаг. 예 하고 대답합니다. Тийм ээ гэж хариулдаг. 근데 이제 환경이 변하면 그 사랑도 식어져 버리고 Гэтэл орчин нөхцөл нь өөрчлөгдөхөөр тэр хайр нь ч гэсэн хөрдөг. 헤어져 버리기도 하고 그렇습니다. Тэгээд сүүлдээ бүр салах тохиолдолч байна. 가난하든 부하든 그 사랑을 가지고 이겨낼 수 있거든요. Ядууч бай, баянч бай тэр хайраараа л даван туулах хэрэгтэй. 그래서 변하지 않는 것이 있습니다. Хувиршгүй зүйл байна. 하나님 말씀은 변하지 않습니다. Бурхны үг хувирдаг. 그럼 그 하나님 말씀도 구원하도 우리도 믿음이 변하면 안 된다라는 거예요. Тэр Бурхны үг хувирдаггүй учраас бид нэр энэ итгэлч гэсэн хувирч болохгүй. 우리 요한복음 13장 볼까요? Иохан 13 дугаар бүлэг. 요한복음 13장. 요한복음 13장 15절. 13-ийн 15. 자, 요한복음 13장 15절 Иохан 13-ийн 15. 읽어보겠습니다. Уншия. Миний та нарт үйлсэн лугаа адил та нарыг үйл хэмээн би ийм дуурайл өгөв. 자, 우리 예수님이 행했던 많은 일들이 있습니다. Есүсийн үйлсэн олон ажил байна. 주로 이제 사복음서에 나오잖아요. За ихэвчлэн одоо энэ сайн мэдээний 4 номон дээр гарч байгаа. 예수님이 하셨던 일을 우리는 보고 배우는 거예요. Есүсийн үйлсэн ажлыг хараад бид сурах. 우리에게 완벽한 선생님입니다. Биднэрт бүрэн төгс багш маань 태어나서 죽을 때까지의 삶, төрөөд өөхөх хүртэл энэ амьдрал. 거기에 우리는 교훈을 받고 Үүнээс нь бид сургамжийг авна. 그리고 그 교훈이 우리에게도 그대로 적용된다라는 거예요. Тэгээд энэ сургамж нь бидэнд ч гэсэн адилхан туслах хэрэгтэй. 쉽습니다. Амархан. 예수님이 뭐라고 하셨는가? Есүс юу гэж айлтаж байна? 자, 우리 여러 가지 어려운 환경이 내 앞에 놓여 있을 때가 있습니다. Олон төрлийн орчин нөхцөл миний өмнө байж болно. 그럼 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл яах хэрэгтэй вэ? 기도해야죠. Залбирах хэрэгтэй. 주님 이럴 때 어떻게 합니까? Эзэн байсан бол энэ үед яах байсан бэ? 주님이라면 어떻게 하실 겁니까? Эзэн байсан бол юу үйлдэх бол? 지혜자죠. Энд чи ухаалаг. 선생님한테 모르는 거 선생님한테 물어보면 제일 쉽잖아요. 그죠? Мэдгүй зүйлээ багшаасаа асуух юм бол хэлбэрхэн штэ. 물어보는 거예요. Асуух хэрэгтэй. 기도죠, 그것이. Тэр нь залбирал. 그래서 무시로 기도하라고 하는 거예요. Тэгээд 그러니까 그러니까 어느 언제든지 хизээч хамаагүй залбирах хэрэгтэй. 화장실에도 할 수 있고 Нойлдож залбирч болно. 운전하면서 할 수 있고 Жолоо барингаас залбирч болно. 어느 곳에든지 Хаач байсан.
시간이 나면 цаг гарах юм бол 주님을 예수님과 대화할 수 있다라는 거예요. 그죠? эзэнтэй харилцах боломжтой. 자, 여러분 우리 대통령 얘기를 했잖아요. За түрүүн ерөнхийлөгчийн талаар хэлсэн тийм ээ. 언제든지 대통령과 내가 통화할 수가 있어. За хизээч хамаагүй ерөнхийлөгчтэй холбогдож болно гэж. 그냥 누르면 받아. За залах хэлэн бол аавна гэж. 아, 그러면 영광이겠죠, 그죠? Тэгвэл их алдар суутай шүү дээ. 나는 언제든지 대통령과 통화할 수 있는 사람이야. Би хизээч хамаагүй ерөнхийлөгчтэй ярьж болох хүн байна. 아, 그 큰 영광일 겁니다, 그죠? Том алдар суу шүү дээ. 누가 그 사람을 무시하겠어요? Хүн хэн тэр хүнийг үл таах вэ? 잘못한 대통령한테 일러 바칠 거니까, 그죠? буруу зүйл үйлдэх юм бол ерөнхийлөгчд хэлэх учраас. 제가 나를 괴롭혀요. Тэр хүн намайг зовоож байна. 그럼 대통령 나설 거 Энэ 아니겠어요? бол ерөнхийлөгч урд нь гарна шүү дээ. 자, 우리는 전화할 수 있습니다. Би залгаж болно. 그게 큰 권세죠, 권세. Тэр чи одоо том эрх мэдэл. 주님께 물어보는 겁니다. Эзнээс асуух. 주님 이를 어떻게 합니까? Эзэн минь энэ үед яах хэрэгтэй вэ? 자, 그리고 또 성경에서 우리 교훈을 얻잖아요. Бас Библиэр дамжуулан сургамжийг олж авч байгаа. 전도서 11장 보겠습니다. За номлогчийн үгээс 11-р бүлэг. 전도서 10편, 잠언, 전도서, Дуулал сургаалт үгээс 전도서 номлогч 11장. 11-р бүлэг. 전도서 11장 1절. 1-р ишлэл. 자, 이게 전도서 11장 1절 같이 읽어볼까요? За номлогчийн үгээс 11-ийг хамт уншия. Талхаа усны гадруу дээр хай. Учир нь олон хоногийн хойно чи түүнийгээ буцааж олно шүү дээ. 자, 여기 보면 식물이라고 그랬잖아요. Энэ дээр талах гэж байна. 빵입니다, 빵. Талах, 먹을 거. идэх зүйл. 자, 먹을 것이 사람에게 가장 중요하죠. Идэх зүйл бол хүнд маш чухал зүйл. 먹을 것은 그러면 죽으니까. Идэх зүйлг бол өсөж өгөх учраас. 그리고 이 먹을 것을 위해서 사람이 수고하잖아요. Идэх зүйлийн төлөө хүн хөдөлмөрлөдөг. 여러분 돈 벌어서 뭐 합니까? Та бүхэн мөнгө олоод юу хийдэг вэ? 먹어야 돼요, 먹어. Идэх хэрэгтэй. 먹기 위해서 살기도 하죠. Хооллохын тулд амьдарч байна. 모든 수고는 이 입을 위함이라 그랬어요. Бүхий л хөдөлмөр энэ амны төлөө гэж гардаг. 자, 그래서 사람들은 본능적으로 이 먹을 것을 가지려고 노력을 합니다. Тиймээс хүмүүс төрлөх чанараараа энэ идэх зүйлийг олж авахыг хүсдэг. 이 먹을 것을 많이 쌓아두죠, 그죠? Идэх зүйлээ маш ихээр овоолоо. 예, 우리 어리석은 부자 아시죠? За монхог баяны талаар мэдэн шүү дээ. 소출이 많아가지고 창고를 얽고 다시 가득 쌓아놨어요, 음식. Тэгээд маш их зүйлийг олоод агуулхад овоолсон. 그래서 내 영혼아 편히 쉬자라고 했잖아요. Сүнс минь амар амгалан байх туун гэдэг. 근데 예수님이 뭐라고 그러셨습니까? Тэгээд Есүс юу гэж хэлсэн бэ? 오늘 밤에 내 영혼을 찾으면 중요한 것이 누구 것이 되겠느냐고 말씀하셨잖아요. Өнөөдөр чи өгөх юм бол энэ бүх зүйл чинь хэнийг болох вэ гэдэг. 어리석은 부자라. Монхог баян. 자기를 위해서는 쌓아두고 Өөрийнхөө төлөө овоолж байна. 천국을 위해서 아무것도 쌓아놓지 않는 사람. Гэтэл диваажинд юу ч овоолохгүй. 어리석은 부자. Чи монхог баян. 자, 그래서 많은 것을 쌓아두려고 노력합니다. Олон зүйлийг авахын тулд хөдөлмөрлөдөг. 이게 우리의 본능이죠, Энэ 본능. чинь хүний төрлөх чанар. 나만 아는 거, 그죠? Миний л мэдж байгаа зүйл. 그런데 하나님은 반대입니다. Гэтэ бурхан бол эсэргээр 우리의 본성과 반대로 나누어 주라 그랬어요. бидний төрлөх чанарын эсрэг хувааж өгөө гэж. 먼저 버리라고 말씀하셔요. Тэгэхэд хай гэж байна. 버려야지만이 이 손에 쥐어주거든요. Хайж байж хэмээн миний гарт олдно. 자, 내 세상을 쥐고 있잖아요. За. 그죠? 내가 세상을 쥐고 있어. 잡고 있어. За би гартаа энэ ертөнцийг атгаж байна. 그럼 주님이 더 좋은 걸 주시려고 하잖아요. 그죠? Тэгвэл эзэн илүү чухал зүйлийг өгөх гэж. 근데 잡을 손이 없어. Гэтэл одоо авах гар алах. 그래서 먼저 놓으라고 그럽니다. Тиймээс эхлээд тавь гэж байна. 버려라. Хай гэж байна. 더 좋은 것을 주겠다라고 말씀하시잖아요. Илүү сайн зүйлийг өгье гэж байна. 나누어 주어라 그럽니다. Хувааж өг гэж байна. 물질을 후하게 나누어 주어라. Эд хөрөнгөөч гэсэн харамгүйгээр хувааж өг гэж байна. 언젠가 돌아올 것이다라는 거예요. Хизээ нэгэн цагт буцаж ирнэ гэж байна. 여기 열흘날 위에 도로 찾으리라 그랬고 7 хоногийн хойно чи түүнийгээ буцааж олно гэж байна. 많이 나누어 주라 그랬어요. Ихийг хувааж өг гэж байна. 많이 나누어 주면 많이 돌아오는 거예요. 그죠? Ихийг хувааж өгөх юм бол ихийг буцааж олно. 성경 말씀은 법칙입니다. Библийн үг бол хууль. 틀리지 않습니다. Хойрхгүй. 만약 이것이 확신이 있다라면 나는 모든 것을
던질 수 있다라는 거예요. хэрвээ үүнд бат итгэл байх юм бол бүх зүйлээ хайж чадна. 이 물은 말씀을 의미합니다. За энэ ус нь үгийг хэлж байна. 그러니까 물로 씻는 것처럼 말씀으로 씻는다라는 표현이 에베소에 있잖아요. Усаар угаадтай адилхан үгээр угаана гэж Эфес номдэр гардаг. 말씀이 증거되는 곳에 내 것을 던지라라는 겁니다. Үг дамжуулагч байгаа газар өөрийн зүйлээ зориулах хэрэгтэй. 뭘 그것이 가장 중요하잖아요. Идэх зүйл чинь хамгийн чухал. 이것을 하나님의 계획에 던져라라는 거예요. Үүнийгээ Бурхны төлөвлөгөөнд хай гэж байна. 예수님을 따를 때 많은 여자들이 자기의 것을 가지고 예수님을 섬겼습니다. Есүсийг даах үед олон эмэгтэйчүүд өөрсдийн зүйлээрээ үйлчилсэн. 빌립보 성도들은 사도 바울에게 물질을 주면서 복음을 전하게 도와줬습니다. Филиппо чуулганы аханд ус Эч Паулыг сайн мэдээ тарахад хэрэгтэйгээд эд хөрөнгөөр тусалцаа үзүүлсэн. 내 것을 물 위에 던지라는 것이 되는 거예요. Өөрийн зүйлсээ усны гадаргуу дээр хай гэж байна. 나의 재물을 가지고 복음이 전해지는 곳에 쓰여져야 되는 거예요. Өөрийн эд хөрөнгөө сайн мэдээ тарагж байгаа газар зарцуулах хэрэгтэй. 구원받은 사람이 세워지고, 그죠? Аврагдсан хүмүүс нэмэгдэж, 복음의 역사가 있는 곳에 쓰여져야 된다는 거예요. сайн мэдээ явж байгаа газар хэрэглэгдэх хэрэгтэй. 나는 나의 것을 가지고 이윤이 많이 남는 곳에 투자해야 된다는 거예요. Өөрийн зүйлээ ашиг их үлдэх газартаа хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. 여러분 돈 있으면 어디에 투자하시겠습니까? Та бүхэн мөнгөтэй бол хаана хөрөнгө оруулах вэ? 나에게 돌아오는 몫이 많은 곳에 투자하는 게 당연하잖아요. Өөрт мөн ашиг их ирэх тэр газарт л хөрөнгө оруулах шүү дээ. 성령 역사하는 곳에 나를 던져야 되는 거예요. Ариун сүнсний ажиллагаа явж байгаа газар эд хөрөнгөө ч гэсэн зориулах хэрэгтэй. 도로 찾을 겁니다. Эргээд буцааж олно. 또 물은 세상을 말합니다. Бас энэ ус нь ертөнцийг илэрхийлдэг. 누가복음 16장 9절에 불의의 재물을 가지고 친구를 사귀라고 그랬잖아요. Луг 18-ийн 6-аас харах юм бол шодрог бусын эд хөрөнгөөр анд нөхөдтэй болгосон. 내가 가진 것을 가지고 Өөрт байгаа зүйлээ 복음을 전하는 곳에 сайн мэдээ тарааж 어떤 친구를 사귀어야 될까요? ямар найз нөхөдтэй болох 천국에 같이 갈 친구를 사귀는 거예요. Яваачнд хамт очих найз нөхөдтэй болох хэрэгтэй. 주님이 이 세상을 위해서 피를 흘렸잖아요. 그죠? Эзэн энэ ертөнцийн төлөө тусаа өрсөн. 세상죄를 지고 하나님 어린 양이라고 그랬잖아요. ертөнцийн нүглийг өргөж бурхны 이 хурал. 세상의 죄를 세상 사람들을 건지기 위해서 오셨다라는 거예요. Энэ ертөнцийн хүмүүсийг аврахын тулд ирсэн. 자기 몸을 던졌습니다. 그죠? Тэрхийн тулд өөрийн биеэ гаргуунд нь хойсон. 모든 것이잖아요. Бүх зүйлээ. 그럼 우리는 어떻게 될까요? Тэгвэл бид яах хэрэгтэй вэ? 우리도 내 것을 던지는 것이 마땅하다는 거예요. Бид бүхэн ч гэсэн өөрийн зүйлээ хаях хэрэгтэй. 우리 인생 가운데에서 너무 짧잖아요. 그죠? Энэ амьдрал чинь маш богинохон шүү дээ. 여러분 몇 년을 더 사실 것 같습니까? Та бүхэн хэдэн жил илүү амьдрах вэ? 많이 남은 것 같습니까? Их жил үлдсэн болов? 금방입니다. Маш хурдан өнгөрнө. 우리 여기 할머니 연세 드신 분 몇 분 계시는데 한번 물어보세요. За одоо энэ Ахмад Наснангуйч гэсэн байна. 인생 얼마나 짧은지요. 그죠? Энэ амьдрал хичнээн богинохон байна. 살다가 재앙을 만나기도 하고 그죠? Амьдарч байгаа гамшиг ч гэсэн тохиолдох. 또 어떤 사람은 부자였다가 없어지기도 합니다. 재산이. Зарим хүмүүс нь баян байж байгаа бүх зүйлээ алдах тохиолдол. 그러니까 없어지기 전에 Тиймээс энэ алга болохоос өмнө 내가 가지고 있을 때 өөртөө байх хугацаанд 주님을 위해서 던진다는 거예요. эзний төлөө хаях хэрэгтэй. 때가 되면 거둘 것이다라고 얘기합니다. Цаг нь болох юм бол буцааж олно гэж байна. 신명기 32장 보겠습니다. За дэд хууль 신명기 32장 дэд хууль 32 신명기 32장 дэд хууль 32 46절 46 дугаар ишлэл. 신명기 32장 46절 47절 46 47 자 읽어보겠습니다. уншия. Тэдэнд миний өнөөдөр та нарт хатуу тунхагсан үг бүхнийг зүрхэндээ шингээж хөгүүддээ тушаан энэ хуулийн үг бүрийг сахин мөрдүүл. Энэ нь та нарт дэмий хоосон үг бус үнэндээ амь амьдралчин юм. Энэ үгсийн ачаар та нар Йордны гатлан эзэмшгээр явах гэж буй газар нутаг дээрээ урд наслан гэв. 자, 우리 신명기는 이스라엘 민족에게 다시 말씀하신 겁니다. Дэд хууль бол Израилийн ард түмэнд дахин хэлж байгаа. 출애굽할 때 모세를 통해서 하나님 말씀을 전했습니다. Египтээс гарах үед Мосеогоор дамжуулан бурхан айлцсан 그 дамжуулсан. 예전에 하신 말씀을 이제 가나안 땅 앞에 두고 다시 말하는 거예요. Тэр тухайн үед хэлсэн үгээ яг энэ Канааны өмнө дахин хэлж байна. 출애굽할 때 이스라엘이 하셨던 말씀을 Египтээс гарах үед Израилийн ард түмэнд айлцсан 자, үгээ. 이제 시간이 지났습니다. Цаг хугацаа өнгөрсөн. 가나안 땅 앞에 두고 Урд нь Канаан нутаг ойрхон байна. 그리고 이 이스라엘 민족은 광야에서 새로 만들어졌잖아요. 새로. 그죠? Израилийн ард түмнийг цөлд шинээр бий болгосон. 애굽에서 나온 사람은 다 죽고 Египтээс гарсан бүхэн үхсэн. 여호수아 칼렙 두 사람만 가나안 땅으로 들어갔잖아요. Зөвхөн Йосеф, Калеб хоёр
хоёулаа орсон. 그리고 이 광야에서 새로 태어난 사람들을 데리고 가나안 땅을 들어간 거예요. Тэгээд энэ Канаанд шинээр төрсэн хүмүүсийг цөлд шинээр төрсэн хүмүүсийг Канаан руу дагуулж орсон. 그러니까 이 광야에서 새로 태어난 사람은 하나님의 약속의 말씀을 듣지 못했어요. Энэ цөлд шинээр төрсэн хүмүүс нь Бурхны амлалтын үгийг сонсоогүй. 새로 태어난 사람에게 다시 말하는 겁니다. Тиймээс энэ шинээр төрсэн хүмүүс дахин хэлж байна. 자, 이스라엘의 역사와 율법을 다시 얘기하는 거예요. Израилийн түүх, хуулийг дахин хэлж байна. 왜요? 새로운 시작이거든. Яагаад тэгэхээр шинэ эхлэл учраас. 자, 우리 2022년이 시작이 되었습니다. За 2022 он гарсан. 우리 새로 시작할 수 있잖아요. Шинээр эхэлж болно. 이게 너무 감사해요. Хичнээн талархав шүү дээ. 새로운 날, Шинэ өдөр, 새로운 달, шинэ сар, 새로운 해를 주신 것이 감사다라는 거예요. шинэ оныг өгсөнд нь талархах хэрэгтэй. 왜요? Яагаад? 새로 시작할 수 있거든. Шинээр эхэлж болох учраас. 지나간 것은 잊어버리는 거예요. Өнгөрснөө мартах байна. 지나간 어제 일은 소용없습니다. 지나갔습니다. Өнгөрсөн өчигдрийн зүйл бол ямар ч хэрэгцээгүй. Аль хэдийн өнгөрсөн 오늘 өнөөдөр 새해가 됐잖아요. шинэ он гарсан байна. 새로 시작할 수 있는 거예요. Шинээр эхлэх боломжтой. 그리고 오늘 동계설의 말씀을 들었잖아요. Тэгээ бас өвлийн цуглалтын өгүүдийг сонссон шүү дээ. 자, 그리고 우리 헌금 봉투를 새로 만들었습니다. Бас өргөдлийн тогтооч гэсэн шинээр гаргасан. 자, 새로 시작이 됐어요. Шинээр эхлэх болсон. 헌금 봉투 자기 것이 만들어졌는지 확인하세요. За өргөдлийн тогтоонд өөрийнх нь нэр байна уугүй ч гэсэн шалгаарай. 없다라면 만들어 달라고 하십시오. За байхгүй бол хийгээд өгөөрэй гэж хэлээ. 새로 하면 됩니다. Шинээр хийхэд л болно. 근데 내가 지금 없다. Гэтэл надад байхгүй байна. 작년에 잘못 산 거예요. Тэгвэл өнгөрсөн жил буруу амьдэрсэн байна гэсэн. 근데 새로 만들 수 있어요. Гэтэ дахин энэ жил шинээр хийх боломжтой. 감사해요. Талархах хэрэгтэй. 다시 하면 돼요. Дахин хийхэд л болно. 읍수가 지금 건축을 하고 있습니다. Одоо ус чуулган маань ч гэсэн барилгаа өрж байна. 우리 작년에 건축물 너무 많이 해주셔서 감사합니다. Өнгөрсөн жил ч гэсэн барилгаа өргөл их өргөсөнд баярлалаа. 봉사도 해주시고, Бас 그죠? ирээд үйлчилж өгсөн. 지난 여름에 얼마나 우리 땀을 많이 흘렸습니까? Өнгөрсөн 100 хичнээн хөлсөө урсгасан байна. 또 우리 돈도 조금 받고 일해주신 형제자매도 있고요. Тэгээ мөнгө ч гэсэн одоо баг аваад ажиллаж исэн ахан дүүс байсан. 더 받을 수 있었는데 교회에서 조금 받고 일하신 형제자매도 있습니다. Илүү ихийг авах боломжтой байсан гэсэн чуулганыхаа төлөө тэгэж авсан. 기술자를 우리도 사야 되잖아요. 기술자를 사야 되는데 형제자매가 봉사해 주신 겁니다. Гаднаас мэрэгжлийн хүн авах хэрэгтэй. Гэхдээ үүний оронд ахан дүүс маань хөдөлмөрлөж өгсөн. 작년에 통계가 나왔습니다. Одоо өнгөрсөн жилийн статистик гарсан. 그런데 계획한 것에 60%밖에 안 나왔어요. Гэтэ яг төлөвлснөөс 60% л биелсэн. 우리 목표가 있습니다. Бидний зорилго байна. 목표의 60%밖에 작년에 안 나왔어요. Яг энэ зорилгоос харах юм бол 60% л бүрэн гүйцэд болсон байна. 더 많이 해주셔야 됩니다. илүү их өргөх хэрэгтэй. 우리 건축 저거 왜 할까요? Яагаад энэ барилгыг барьж байна вэ? 우리 장소가 부족해요. Бидний нөхөрлөх газар дутаж байна. 자, 우리 이제 올해 새로 시작을 합니다. Энэ жил шинээр эхлэн 이전 것은 지나갔고, 그죠? өнгөрсөн зүйл бол өнгөрсөн. 옛날에 무엇을 했든지는 하나님 관계 없으십니다. Өмнө нь юу хийсэн бэ гэсэн тэр нь хамааралгүй. 우리의 지나간 과거는 죄인이었잖아요. За бид өнгөрсөн нь харах юм бол нүгэлтэн байсан шүү. 죄인인 때를 예수님이 기억하시나요? Гэтэ тэр нүгэлтнийг Есүс 지금, санаж байна уу? 지금 Одоо 말씀 앞에 나와 있는 나를 기억하시는 거예요. одоо энэ үгийн өмнө сууж байгаа намайг харж байна. 자, 새로 한 해가 시작이 되었습니다. Шинэ жил эхэлсэн. 참여 안 하시면 하시면 됩니다. За оролцоогүй хүмүүс оролцох хэрэгтэй. 하나님은 많은 걸 원하지 않습니다. Бурхан ихийг хүсдэггүй. 과부의 2 랩돈이죠, 그죠? Тэр бэлэлсэн юмны 2 зэцээс 생활비 전부. амьдралынх нь бүх зүйл 제가 지난번에 계산해 드렸죠. өмнө нь тооцоож харуулсан шүү дээ. 그냥 어림잡아 계산한 겁니다. Яг уу 그냥 대충 계산한 거예요. зүгээр өнгөцгөн тооцсон. 한 2,000원, 3,000 투구리밖에 안 됩니다. 2000, 3000 төгрөг л болдог. 여러분 2,000원, 3,000원 투구리까지 하루 살 수 있습니까? Та бүхэн 2000, 3000-аар нэг өдрийг өнгөрүүлж чадах уу? 못 살아요. Амьдарч чадахгүй. 그런 작은 돈을 드렸다라는 거예요. Гэтэ тийм бага мөнгийг өргөсөн. 근데 예수님이 그걸 칭찬하셨어요. Гэтэ Есүс түүнийг нь хараад магтсан. 우리의 마음을 보시는 겁니다. Бидний сэтгэлийг хардаг.
즐겨내는 자를 주님은 사랑하신다고 그랬잖아요. Уриалгахнаар өгч бурхан хайрладаг гэсэн. 내가 할 수 있는 만큼 Би өөрөө хийж чадах хэмжээнд 참여하는 게 중요합니다. оролцох нь чухал. 자, 근데 몇 명이 참석? 95명이 참석했습니다. Энэ барилгын өргөлд 95 хүн оролцсон. 우리 95명 더 되거든요. Манай ахын дүүс чинь 95-аас олон шүү дээ, тийм ээ. 자, 우리 부부가 있습니다. 부부. За эхнэр нөхөр 물론 한 가정이지만 яг нь нэг гэр бүл ч гэсэн. 나도 주님 앞에 가면 개인이거든요. 개인. Би ч гэсэн эзний өмнө очих юм бол хувь хүн болж байна. 각각 그 행한 대로 보응을 받는다 했잖아요. Хүн тус бүр үйлснийхээ дагуу авах гэсэн. 물론 부부는 하나지만 Яг нь эхнэр нөхөр нэг ч гэсэн. 나도 내 나름대로 소득이 있잖아. 나도 소득이 있잖아요. Надад ч гэсэн орлого байна. 내는 거예요. Тиймээс өргөх хэрэгтэй. 여기 95명 중에 아이도 있습니다. 아이. Энэ 95 хүн дунд ч гэсэн хүүхдүүд орсон. 부모가 한 것 같아요. 부모. 근데 эцэг хэн хүүхдийнхээ өмнөөс өргөсөн 하나님 юм 그거 шиг. 기억하십니다. Бурхан ч гэсэн үүнийг нь санана. 내 자녀를 위해서 적은 돈 헌금하는 거예요. За, үр хүүхдийнхээ төлөө ч гэсэн тэр өчүүхэн мөнгөө өргөж байна. 하나님은 그 아이 이름 앞으로 하나님 계산하는 거 아십니까? Бурхан ч гэсэн тэр хүүхдийн нэрээр дурсан санана. 부모가 할 일이죠. 부모는 자식을 위해서 저축한다고 그랬잖아요. Эцэг эх хүн бол үр хүүхдийнхээ төлөө хоримтлуулна гэсэн. 자식이 부모를 저축하는 게 아닙니다. Үр хүүхд эцэг эхийн төлөө хоримтлуулах биш. 부모는 자식을 위해서 준비하잖아요. Эцэг эх хүн бол үр хүүхдийнхээ төлөө бэлддэг. 자녀에게 무엇을 물려줄 겁니까? Үр хүүхдүүдэд юу өвлүүлэхийг хүсэж байна? 한번 생각해 보세요. Бодож үзэх хэрэгтэй. 자, 그래서 그러나 이제 하나님이 도와주십니다. Гэхдээ бурхан тусалж өгнө. 그런데 하나님 어떤 사람을 도와주실까요? Тэгвэл бурхан ямар хүн туслах вэ? 먼저 열심히 일하는 사람, 그죠? Эхлээд хичээнгүйлэн ажиллаж байгаа хүн. 힘을 다해서 수고할 때 Бүх хүчээ зориулан хийж байгаа хүн. 그때 하나님 역사하시는 거예요. Бурхан тэр хүнээр дамжуулан 자, ажиллаж. 요단강을 건넙니다. 마지막 가나안 땅에 들어갈 때. За, Канаан нутаг руу орохдоо Йордан голыг хатсан. 출애굽할 때 하나님 홍해를 열어주셨죠. Египтээс гарах үед бурхан улаан тэгсийг хувааж 그 өгсөн. 구원입니다. Энэ нь аврал, 그건 선물입니다. бэлэг байна. 은혜입니다. Нэгүсэл. 근데 가나안 땅을 들어갈 때는 Гэтэ Канаан нутаг руу орох үед 요단강이 먼저 들어서라 그랬거든요. эхлээд Йордан голд ороод зогс гэсэн. 그럼 요단강을 끊쳐주겠다 말씀하신 거예요. Тэгэх юм бол энэ Йордан голын явцыг татрая гэсэн. 우리는 이제 그런 시간이 된 거예요. Одоо биднэрт яг энэ цаг ирсэн. 이제 출애굽을 했고 Египтээс алидийн гарцсан. 가나안 땅에 들어가는 거예요. Одоо Канаан руу орж явж байна. 앞에 두고 있어요. Урд маань байна. 우리의 믿음을 보시는 거예요. Одоо бидний итгэлийг харж байна. 먼저 들어서라 그런 거예요. Эхлээд ороод зогс. 근데 요단강이 막 흘러 넘치는 거예요. Тухайн үед бол Йордан гол халигд цалигсан байсан. 들어가면 빠져 죽게 생겼어. Орох юм бол живж өгөх нь. 근데 말씀 믿고 들어섰어요. Гэтэ үгэнд итгээд ороод 그 зогссон. 물이 갈라진 거예요. Энэ усанд хуваагдсан. 자, 우리 몸으로 봉사해서 건축비를 많이 줄였습니다. Бид 형제. өөрсдийн биеэрээ үйлчлээд энэ барилгын зардлаа ч гэсэн их хэмнэсэн. 우리 봉사해가지고 저기 건축비를 줄였어요. Үйлчлснээрээ дамжуулан энэ зардлаа хэмнэсэн. 그리고 어제도 봉사해 주셨습니다. Өчигдөр ч гэсэн ирж үйлчилсэн. 그래서 지금 건물이 생긴 거예요. Тиймээс үйлчилсэн учраас энэ барилга бий болж байна. 많은 우리 교회가 도와주셨어요. 많은 교회가. Олон чуулганаас бидэнд тусалсан. 홉대에서도 오셨고, 그죠? Ховдоос ч гэсэн ирсэн. 그리고 전혀 모르는 교회에서 전화가 왔어요. Бас мэдэхгүй танихгүй чуулганаас залгасан. 목사님 건축하신다면서요. Та барилга барьж ийн гэсэн. 아, 우리 멀어서 가지 못합니다. Би манай хоол учраас очиж 근데 чадахгүй. 건축원금을 드리겠습니다. Тиймээс барилгын өргөл явуулъя гэсэн. 그 왔어요. Тэгэд ирсэн. 다 적어놨습니다. Бүгдийг бичсэн. 은행으로 들어왔으니까 Банкаар орж ирсэн учраас. 한국에서도 도와주셨습니다. Солонгосоос ч гэсэн туссан. 자, 새해에도 우리가 목표한 금액이 있습니다. За бидний энэ шинэ он ч гэсэн зорилтод мөнгөн дүн байна. 우리 모두가 해야 될 금액이 4,500만 원 투구르기입니다. Бүгдээрээ өргөх жилийн турш өргөх мөнгөн дүн нь 45 сая. 작년에 60%밖에 안 들어왔어요. Өмнөх жил бол 60% л орж ирсэн. 그 건물이 세워졌어요. Гэтэ энэ барилга маань боссон. 아직도 해야 될 일이 많습니다. Одоо ч гэсэн хийх ёстой зүйл олон байна. 이 건물도 새로 꾸며야 됩니다. Одоо энэ барилгаа ч гэсэн засах хэрэгтэй. 너무 오래됐거든요. Маш удаан хугацаа 창문도 удаан 오래됐고, хугацаа болсон. 창문도 오래됐고, Цонхон ч гэсэн удсан. 틈도 벌어졌고, Тэгээ хоорон завсар ч гэсэн 바닥도 깨어졌습니다. шалан ч гэсэн эмтэрсэн. 자, 이거 우리가 산 거 아닙니다. 이거. 예. 이 건물 우리가 산 거 아닙니다. Бид энэ барилгыг өөрсдөө аваагүй шүү дээ. 형제자매 도와주셨습니다. Ахын дүүс тусалсан. 우리에게 해야 될 일이 있습니다. Одоо бидэнд хийх ёстой зүйл байна. 저 작은 건물이에요. Энэ жижиг барилга. 얼마 안 됩니다. Тийм ч их болохгүй. 적어도 만약 우리가 못한다라면 Энийг барьж чадахгүй байна гэвэл 창피한 일이잖아요. 그죠? ичгүүртэй зүйл шүү дээ. 근데 우리에게 허락했어요. Гэтэ бидэнд энийг зөвшөөрсөн. 그리고 교회 학교도 세우고, 교회 학교, 그죠?
За одоо чуулганы сургуулийн өрөө ч гэсэн бий болсон. 그 학교가 빠져나가면 이제 이 건물에 여유가 생기잖아요. За чуулганы сургуулийн хүүхдүүд ийшээ орох юм бол энэ доотлын барилга ч гэсэн хоосон болно шүү дээ. 그럼 우리 식당도 좀 넓게 만들고 Тэгэх юм 그죠? бол хоолны залаа ч гэсэн тэлэн. 앞으로 뭐 이렇게 생각하면 준비하잖아요. Хооштой ч гэсэн хийх зүйлээ бэлтгэх шүү дээ. 부모가 자식을 위해서 준비하는 것처럼 Эцэг их үр хүүхдийнхээ төлөө бэлтгэдэг. 더 많은 사람 이 자리에 채워야 되잖아요. Илүү олон хүмүүсийг дүүргэх хэрэгтэй. 우리가 먼저 희생해야 되는 거예요. Бид эхлээд золиосдох хэрэгтэй. 그래서 우리 11조 하시잖아요. 그죠? Бид хүн 11-ийг өргөдөг шүү дээ. 11조 하는 만큼 건축원금도 내어주셔야 돼요. Яг энэ 11-ийг өргөж байгаатай адилхан барилгын өргөлөө ч гэсэн тэгж. 그것이 4,500만 투구리기. Тэгээд цуглах юм бол жилд 45 сая болно. 자, 말라기 3장 보겠습니다. Малаки 3 дугаар бүлэг. 말라기 3장 10절. Малаки 3-ын 10. 구약의 제일 마지막 성경입니다. Хуучин гэрээний сүүлчийн ном байна. 말라기 3장 10절 Малаки 3-ын 10. 읽어보겠습니다. Уншия. Миний өргөнд хоол хүнс байхын тулд бүхий л 11-ийн агуулгад авчир. Би та нарын төлөө Тэнгэрийн цонхыг нээж, та нарын төлөө ивэлийг хальтал асгах эсхийн талаар намайг одоо үүгээр шалгаж түг түмдийн эзэн айлтаж байна. 자, 여기 이제 11조 말씀이 나옵니다. Эндээс 11-ийн талаар гарч байна. 이 구약, 이 말라기는 구약성의 마지막 성경입니다. За энэ Малаки бол хуучин гэрээний сүүлийн ном. 자, 이스라엘 민족이 하나님을 등지고 타락의 길로 갔습니다. Израилийн ард түмэн Бурханаас холдоод завхарсан замаар 근데 явсан. 하나님은 계속 말씀하시잖아요. Гэтэ Бурхан байн хэлж байна. 돌아오라. Эргэж ир. 돌아오면 축복해 주신다는 겁니다. Эргээд ирэх юм бол ёроолыг өгнө. 그럼 어떻게 돌아갈 것이냐 하는 거예요. Тэгвэл яаж эргэж ирэх вэ? 돌아가는 방법은 말씀에 순종하는 것. Эргэж ирэх арга нь үгэнд дуулууртай байх. 근데 온전한 11조를 드리는 것. Гэтэ бүрэн төгс 11-ийг өргөх. 자, 11조가 왜 중요한지 아십니까? 11-ийг яагаад чухал гэдгийг юм бэ? 내게 있어서 가장 중요한 게 무엇입니까? Надад байгаа хамгийн чухал зүйл юу вэ? 돈입니다. Мөнгө. 돈을 위해 살아가잖아요. Мөнгөний төлөө л амьдарч байна. 돈 없으면 살아갈 수가 없습니다. Мөнгөгүй бол амьдрах арга. 나에게 중요한 것입니다. Надад чухал зүйл. 내 식물을 하나님께 던지는 거예요. Өөрийн талхаа Бурхан руу шийдэх хэрэгтэй. 근데 그게 10분의 1이에요. Гэтэ энэ нь 11 гэж байна. 다라고 하지 않습니다. Бүгднгийн гэж хэлээгүй. 그래서 온전한 11조를 드리는 것이 믿음이 지켜나가는 방법이라는 거예요. Тиймээс 11-ийг бүрэн төгс өргөж гинэ гэдэг чинь энэ итгэлээ хамгаалах арга байна. 자, 내가 교회에 이렇게 투자했어. 투자한 거거든요. За 투자. би чуулганы ажилд хөрөнгө оруулалт хийлээ. 자, 내가 예를 들면 어떤 회사에 투자했다고 생각해 За 봅시다. жишээлбэл нэг компанид би хөрөнгө орууллаа. 그 회사를 항상 생각하겠죠. 그죠? Тэгэх юм бол тэр компани байнга л бодно шүү дээ. 그래야지만이 이익이 나오잖아요. 그죠? Тэгжээж ашиг надад ирнэ. 그 회사가 잘 되면 나에게 돌아오는 몫이 커. Тэр компани сайхан болох юм бол надад ирэх ашиг нь том байна. 자, 그에다가 내 것을 내는 거예요. Чуулганд өөрийн зүйлээ өргөх. 그럼 관심이 어디에 있겠습니까? Тэгвэл анхаарал нь хаана байх вэ? 교회에 있는 거예요. Чуулгандаа байна. 항상 교회에 마음이 가 있는 거예요. Үргэлж сэтгэл нь чуулган руу хандна. 하나님은 이것을 11조를 드리는 것이 축복받는 비결이다라고 생각합니다. Бурхан 11-ийг өргөх нь ёроолыг авах нууц гэж хэлж байна. 그래 하나님 이렇게 말씀하시는 거예요. Бурхан ингэж айлдаж байна. 자, 여기 시험이라는 게 있잖아요. 자, 제가 근데- 말씀드렸잖아요. Өмнө нь хэлсэн шүү дээ. Сорил шалгалт гэж байгаа. 여기서 이제 시험은 이렇게 돼요. 시험 За 이렇게 돼 있어요. ингэж гарч байгаа. 영어로 Англиар. 프로그램. Pro. 이게 프로그램 이게 무슨 뜻이냐면 Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 하나님을 시험해 보는데 Бурханыг сорж шалгаж байна. 이것은 어떤 시험의 종류냐면 Гэтэ энэ ямар шалгалтын төрөл вэ гэхээр 정확하다라는 거예요. тодорхой. 하나님의 말씀은 정확하고 변함이 없다라는 거예요. Бурханы үг тов тодорхой, хувиршгүй. 그것을 너희들이 이렇게 해보라는 거예요. Үүнийг та нар ингэж үзээ. 테스트 해보라는 거예요. Шалгаж үз гэж байна. 하나님은 변함이 없으시니까 Бурхан хувирдгүй учраас 변함없는 그것을 너희들이 테스트 해봐라. хувиршгүй гэдгийг нь шалгаа гэж байна. 하나님 변하지 않잖아요. Бурхан хувирдгүй. 그러니까 그 하나님 변하지 않는 그것에 내 모든 것을 건다라는 거예요. Тиймээс Бурхан хувирдгүй учраас өөрийн бүх зүйлээ тавина гэсэн. 축복을 주니까 한번 해봐라라는 뜻이에요. Ёроолыг өгөх учраас нэг хийгээд орох гэж байна. 하늘 문을 열고 축복을 주신다라는 거예요. Тэнгэрийн үүдийг нэгээд ёроолоо буулгана гэж байна. 변함없는 말씀이에요. Энэ бол хувиршгүй үг.
여러분 여기 한번 걸어야 되지 않겠습니까? Та бүхэн энд бүх зүйлээ дэнжин тавьж үзэхгүй гэж. 자, 투자하면 확실히 발전한 회사가 있습니다. За хөрөнгө оруулах юм бол гарцаагүй хөгждөг дэвшсэн одоо компани байна. 거기에 투자하면 무조건 돈을 벌어요. Хэрвээ тэнд хөрөнгө оруулах юм бол мөнгө олно. 그게 100%예요. Энэ нь 100%. 그런 회사는 이 세상에 없습니다. Гэхдээ тийм компани энэ дэлхийд дээр байна. 그러나 돈 벌 확률이 50%라면 Гэхдээ одоо мөнгө олох ашиг нь 50% гэж байна. 여러분 거는 거예요. Тэгэх юм бол та бүхэн ч гэсэн хөрөнгө оруулна шүү дээ. 50% 엄청난 확률입니다. За 50% гэдэг чинь маш өндөр хувь. 하나님 말씀 변하지 않습니다. Бурхны үг бол хувирдаггүй. 자, 그다음에 교만한 자를 심판하시는 하나님. Бас 그죠? бардам нэгнийг шүүдэг бурхан. 우리 전도서 18장에 나와 있습니다. 잠언 18장에 나와 За 있습니다. сургаалт үгс 18 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 사람이 교만하면 멸망이 따르고 Хүн сүйрлийн өмнө даруй бардам зам гардаг. 겸손하면 영광이 따른다라고 말씀하십니다. Тэгээд даруй нэгнийг алдар суу дагдаг. 하나님은 겸손한 자를 쓰십니다. Бурхан даруй нэгнийг хэрэгэлдэг. 교만한 자, Бардам нэг 겸손과 반대죠, 그죠? даруугийн эсрэг шүү дээ. 자기가 잘났고 өөрийгөө гаргаж 뽐내고 자랑하는 거. өөрөөрөө сайрхах. 자기는 옳고 Өөрөө бол зөв. 다른 사람 틀렸다가 말하는 거. Бусад бол хүн бол буруу гэж байна. 겸손은 자기를 낮추고 다른 사람 높이는 거예요. Даруй хүн бол өөрийгөө дор толгойд бусдыг өргөмжилдэг. 다른 사람이 나쁘게 말하고 판단하는 말을 하는 겁니다. Бусдыг буруугаар ярьж шүүдэг. 그러면은 하나님이 그 사람 심판하셔요. Ийм хүнийг бурхан шүү. 법칙입니다. Энэ бол хууль зарчим 자, байна. 우리 사무엘하 보겠습니다. За 사무엘하. 2дугаар Самуэль намбас харъя. 사무엘하. 2дугаар Самуэль 사무엘하 12장. 12дугаар 사무엘하 12장. 2дугаар Самуэль 12 사무엘하 12장 13절. 12-ийн 13. 사무엘하 페이지 얘기하세요. 356 дугаар удас 사무엘하 12장 13절에서 15절. 2дугаар Самуэль 12-ийн 13 15 예, 12절에서 13절에서 15절까지. За 12-ийн 13-аас 15 дугаар ишлэл. 자, 읽어보겠습니다. Уншия. Тэгэхэд Давид Натанд би эзний эсрэг нүгэл үйлдлээ гэв. Натан Давидэд эзэн чиний нүглийг тайсан тул чи өгөхгүй. Гэлээж хийсэн энэ хэрэгээрээ чи эзний дайснуудад доромжлох боломжийг өгсөн тул чиний хүү заавал өгнө гэлээ. Ингээд Натан гэр өдөө буцав. 자, 여기 다윗이 범죄했습니다. Давид нүгэл үйлдсэн. 간음죄, 살인죄를 졌거든요. Захаар алсахын нүглийг үйлдсэн. 자, 이 다윗은 위대한 왕이잖아요. Давид бол агуу хаан. 성경에 26곳에 등장하는 위대한 인물입니다. 성경에 26번에 등장하는. За Библийн 26 номон дээр гарч байгаа агуу хаан. 성경 66권이잖아요. Библи чи 66 номтой шүү. 거기 26권에 등장한 이름이 다윗이에요. За энэ 26 номон дээр нь Давидын талаар гарч байгаа. 유명한 사람, 위대한 사람입니다. Агуу хүн байна. 근데 다윗도 사람이에요. Гэтэ энэ Давид ч гэсэн хүн шүү дээ. 간음죄, 살인죄를 졌습니다. Захаар алсахын нүглийг үйлдсэн. 그런데 이 반성했다라는 거예요. Гэтэ гимшсэн байна. 시편 51편입니다. За дуулал 150. 10편 51편이 반성하는 기록입니다. За Давидын дуулал 51-р бүлэг бол Давидын одоо гимшлийн бүлэг. 다윗은 진심으로 회개했습니다. Давид үнэн сэтгэлээсээ гимшсэн. 그럼 하나님 멸하셨느냐? 하나님이 다윗을 없앴느냐? Давидыг бурхан сүрүүлсэн үү? 징계로 아이는 죽었습니다. Сахлагжуулалтаар хүүхэд нь өгсөн. 그런데 24절 보겠습니다. 24절, 25절. За 12절. 24, 25, 24절, 25절. 읽어보겠습니다. 24, 25-ыг уншия. Тэгээд Давид өөрийн эхнэр Батшабыг тайлбарлан түүн дээр орж түүнтэй онтов. Тэр эмэгтэй хүү төрүүлээд түүнийг Соломон гэж нэрлэжээ. Эзэн түүнийг хайрлсан бөгөөд иш үзүүлэгч Натаны гараар мэдээ илгээн эзний төлөө Едидия гэж түүнийг нэрлэлээ. 놀랍습니다. 놀라운 하나님의 사랑입니다. Энэ бол агуу бурхны хайр. 다윗이 죄를 지었습니다. Давид нүгэл үлдсэн. 살인죄와 간음죄. Захаар аллахын нүгэл. 세상에서 가장 큰 죄입니다. 이 세상에서도 Энэ ч гэсэн ертөнцийн маш том нүгэл тооцогддог. 가장 큰 죄를 지었습니다. хамгийн том нүглийг үлдсэн. 근데 다윗이 반성했습니다. Гэтэ Давид гимшсэн. 정말 무릎을 꿇고 울면서 시편 51편을 기록하는
그런 기도를 했습니다. Тэгэхээр өвдөг сөхрөн нулимс урсан дуулал 51-ийг бичсэн. 근데 하나님이 놀랍도록 다윗을 다시 사랑하셨어요. Гэхдээ бурхан гайхалтайгаар Давидыг дахин хайрлсан. 그래서 두 번째 아이 솔로몬을 주셨습니다. Тэгээ хоёр дахь хүү Соломоныг өгсөн. 솔로몬의 다른 이름이 여디디아입니다. Соломоны өөр нэр нь Едедия гэж байна. 하나님이 사랑하셨다라는 거예요. Эзэнд хайрлагдсан гэсэн утгатай. 하나님은 과거를 묻지 않습니다. Бурхан өнгөрснийг асуудаггүй. 우리가 죄인인 것을 묻지 않는 것처럼 Бид нарыг нүгэлтэн гэдгийг маань асуудаггүйтэй адил. 회개하고 돌아오는 자를 하나님은 계속 사랑하신다는 거예요. Гимшээд эргээд ирж байгаа нэгнийг бурхан байн хайрладаг. 얼마나 사랑하셨느냐. Тэр их хайрладаг байна. 사도행전 13장. Үгс 13 дугаар бүлэг. 사도행전 13장. 하나님이 사랑하셨습니다. 다윗을. Бурхан Давидыг хайрлсан. 사도행전 13장. Үгс 13. 사도행전 13장 22절 23절. 22 23. 읽어보겠습니다. Уншээ. Тэгээд бурхан түүнийг зайлуулан тэдэнд Давидыг хаан болгож өгсөн. Түүний тухай тэрээр гэрчилж бүх хүслийг минь биелүүлэх зүрх сэтгэлийн минь дагав хүн Есийн хүү Давидыг би олсон гэсэн байдаг. Бурхан амсныхаа дагуу чухамгүй энэ хүний удмаас агууч Есүсийг Израиль авчирсан юм. 자, 여기 보면 하나님 왕을 세우기도 하고 뺏기도 하죠. 그죠? Бурхан хааныг босгодог бас унгаадаг. 사울을 왕을 세우고 뺏어가지고 다윗에게 주셨습니다. Саулыг хаанаар босгоод нураагаад дахин Давидыг босгож. 근데 다윗도 완전하지 않았습니다. Гэтэ энэ Давид ч гэсэн бүрэн төгс байгаа. 간음죄 살인죄를 줬습니다. Аллах завхаарлын үглийг үйлцсэн. 이스라엘 민족에 큰 죄를 영향을 끼쳤던 사람입니다. Израиль том нүглээр нөлөөллийг үзүүлсэн. 근데 회개했습니다. Гэтэ гимшсэн. 진심으로 회개했습니다. Чин сэтгэлээсээ гимшсэн. 그리고 다시 다윗을 사랑하셨어요. Тэгээ бурхан дахин Давидыг хайрлсан. 다윗이 완전해서가 아닙니다. Давид бүрэн төгс байсандаа 하나님을 진심으로 사랑했고 бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрлсан. 다시 돌아왔다라는 거예요. 다시 돌아왔다. Дахин эргэж ирсэн байна. 죄인이 죄에서 돌이키고 돌아오는 것을 진심으로 기뻐하시잖아요. Гимтэн гим нүглээ орхиод эргэж ирэхийг хараа чин сэтгэлээсээ баярладаг гэсэн. 죄인 한 사람이 돌아온 것이 의인 99보다 더 기뻐하신다고 하셨잖아요. Ганц нүгэлтэн эргээд ирэхэд зөвхт 99 хүнээс илүү баяр баясгалаа. 다시 돌아온 거예요. Дахин эргэж ирсэн. 회개했어요. Гимшсэн. 다시는 같은 죄를 범하지 않았다라는 거예요. Дахин ижил нүглийг үйлдээгүй. 그래서 하나님이 다윗을 사랑하시고 온 그 다윗과 하나님의 마음이 같다라는 거예요. Давидын сэтгэл болон бурхны сэтгэл ижил байсан. 그 다윗의 후손은 예수님이 오셨습니다. Тэгээ Давидын үр удмаар Есүс ирсэн. 왜 이걸 기록하셨을까요? Яагаад үүнийг бичсэн бэ? 우리에게도 적용된다는 거예요. Бидэнд ч гэсэн энэ нь тусах хэрэгтэй. 나의 것을 버리면 영원한 것을 바꿔주신다는 겁니다. Өөрийн зүйлээ орхих юм бол мөнхийн зүйлээр өөрчилж өгнө. 마태복음 4장 보겠습니다. Матай 4-р бүлэг. 마태복음 4장 18절. 18 дугаар ишлэл. 마태복음 4장 18절부터 22절까지 За Матай 4-ийн 18-аас 22 дугаар ишлэл 읽어보겠습니다. уншээ. Тэрээр Галил нуурын эргээр явж байхдаа нуур тор шидэж буй ах トゥ хоёрыг харжээ. Нэг нь Петр гэгддэг Симон, нөгөө нь түүний дүү Андрей байв. Тэд загасчж аж. Есүс тэдэнд намайг даг. Би та нарыг хүмүүсийн загасчд болгоно гэв. Тэд тэр даруй тороо орхиж түүнийг даглаа. Тэр тэндээсээ цааш явж Зебедийн хүү Яаков, түүний дүү Йохан гэдэг бас нэгэн ах トゥ хоёрыг завин дотроо эцэг Зебедийнхээ хамт тороо сэлбэж байгааг хараад дуудав. Тэд тэр даруй эцгээ завтайгаа орхиж түүнийг даглаа. 자, 여기 예수님이 제자를 부르는 장면이 나옵니다. Есүс шамнараа дуудаж байгаа гэж гарч байна. 이제 베드로를 만났습니다. 베드로한테 왔어? 여기 보면은 그런데 나를 따라오라고 그랬어요. Намайг даг гэсэн. 그러니까 이 그물과 배를 버려두고 곧 따라왔습니다. 그죠? Тэр даруй тороо завтайгаа орхиод түүнийг даглаа. 좀 이따 생각해 볼게요. Би жоохон бодож үзье. 좀 계산해 볼게요. Энийг тооцоолж үзье. 앞으로 어떻게 예수님을 따르면 무엇이 이득이고 손해지? 이렇게 계산 안 했다라는 거예요. Хойштоо Есүсийг дагвал юу нь ашиг, юу нь хохирол вэ гэж тооцоогүй. 자, 예를 들면 우리가 이제 내가 목동이야. 양이 많아. За жишээ нь би хончин, хонь их байна. 이 양과 소는 재산이잖아. 나의 모든 것이에요. За энэ үхэр хонь бол миний бүх бүрэмжтэй. 근데 나를 불렀어. Намайг гэтэл дуудлаа. 그 양을 버리고 따라가는 거예요.
Тэгвэл тэр хондоо орхиод дагаад явах. 나의 모든 것입니다. Өөрийн бүх зүйлээ орхино. 자, 그물과 배는 어부에게 모든 것입니다. За энэ загасчин хүнд бол зайв торн бүх зүйл 생명이죠. амин гэсэн үг. 그물이 없으면 어떻게 고기를 잡겠어요? Тор байхгүй бол яаж загас барих вэ? 배가 없으면 어떻게 바다로 나가겠어요? Зай байхгүй бол яаж далай дээр гарах вэ? 자기의 모든 것을 버리고 따랐다라는 거예요. Өөрийн бүх зүйлээ орхиод дагсан байна. 근데 버렸을 때 가난하게 되었습니까? Тэгээ орхих үед ядуу болсон уу? 아닙니다. Үгүй. 더 큰 것이 기다리고 있었습니다. илүү агуу зүйл хүлээж байсан. 자, 지금 베드로라는 이름, Одоо Петр гэх нэр. 세상에서 모르는 사람이 없습니다. Энэ ертөнцийн энэ нэрийг мэдэхгүй хүн гэж байхгүй. 제가 로마의 성지순례 갔었거든요. Би Ром руу ч гэсэн сайн мэдний ажлаар очсон. 로마 카톨릭 저기 바티칸 아시죠? 바티칸. Одоо Ромын Ватикан. 교황이 거기 있는데요. 네. 교황 뭐. Пап. 거기가 교황이 사는 곳이 베드로 성당입니다. Тэр одоо Пап ламын амьдарч исэн газар Петрийн үрг байсан. 저 들어가잖아요. Тийш орсон. 그냥 입이 안 다물어져. Ам ангааж байгаа. 건물이 전부 다 조각이에요. 조각. 그 뭐야 이렇게 우상 만든 거. За. 그게 얘기해요. Баримл авахгүй дотор нь бүх зүйл баримл авах. 그거 하나만 떼다 팔아도 평생 먹고 살 것 같아. Тэгээ тэрийг одоо нэг нь л байх юм бол насан туршдаа идэж ууж амьд. 그것이 그냥 가득 찼어요. Тэр бүх зүйлээр дүүрэн байсан. 유명한 사람이 그린 그림이 천장에 붙어 있고. Хаазан дээр нь алдартай хүний зураг байсан. 근데 그 베드로 성당, 베드로 성당. Гэтэ тэр нь Петрийн ариун үрг. 세상에서 모르는 사람이 없어요. ертөнцийн мэдэхгүй хүн гэж байхгүй. 자, 그런데 이 베드로가 무엇을 하는 사람입니까? Гэтэ энэ Петр юу хийдэг хүн бэлээ? 그냥 바다에서 고기 잡아먹는 사람. Зүгээр далайд загас барьж иддэг хүн. 평범한 사람, 아주 평범한 사람. Маш энгийн хүн. 아무도 몰라. Хинч мэдэхгүй байна. 우리와 같은 사람이야, 우리. Зүгээр бидэнтэй адилхан хүн байхгүй. 자, 울렁건 내 이름은 누가 몇 명이 압니까? За улаангон миний нэрийг хэдэн хүн мэдэх вэ? 여러분 몽골에서 내 이름 몇 사람이 압니까? Монгол та бүхний нэрийг хэдэн хүн мэдэх вэ? 몇 사람 몰라요. Хэдхэн хүн байгаа шүү дээ. 내가 죽어도 슬퍼줄 사람 없어요. 몇 사람 За 없어요. би нас орсон ч гэсэн миний хайнаас ашуудах хүн хэдхэн хүн лээ. 내가 죽어도 죽었는지 모르는 사람이 많아요. За өгсөн ч намайг өгсөн гэдгийг мэдэхгүй хүмүүс гэсэн маш олон байна. 근데 나는 그리스도인이잖아요. Гэтэ би Христэд итгэж 주님이 하는 이름이 되었습니다. эзний ажлыг хийдэг хүн болсон. 가난하게 되었습니까? Ядуу болсон уу? 11조 했는데 가난하게 되었습니까? 11-гээ өргөсөн чи ядуу болсон уу? 좀 교회에서 봉사했는데 내 몸이 어디 부서졌습니까? Чуулган дээр үйлчилсэн чи миний бие сулдаад ядарч байна уу? 안 부서졌습니다. Үгүй ээ. 좀 흙 몇 개 묻은 거예요. Зүгээр л нэг тоос тортог л 먼지 좀 наасан. 묻은 거예요. 봉사하러 나오라고 그랬어요. Тиймээс үйлчлэгээр ирээ гэсэн. 아, 나는 바빠요. Гэтэл би завгүй. 이유가 있겠죠. Шалтгаантай байгаа. 1시간도 없습니까? 봉사하는데. Үйлчлэх нэг цаг ч гэсэн гарахгүй байна уу? 1시간 왔다가도 아무 말 안 합니다. За нэг цаг ирээд үйлчилсэн ч юу ч хэлэхгүй. 마음이 중요하잖아요. Сэтгэл нь чухал. 여러분 100원 헌금했으면 100주거리 헌금했습니다. За та бүхэн 100 төгрөгийг өргөл 하나님 그걸 귀하게 쓰시는 거예요. Бурхан ч гэсэн тэр мөнгөний эрхмээр 그 хийв. 100주거리에다 하나님 얼마로 곱할지는 모르는 거예요. Тэр 100 төгрөгийг бурхан хэд дахин үржүүлэхийг мэдэхгүй. 더 큰 것이 기다리고 있습니다. илүү агуу зүйл хүлээж байна. 천국에서 영원히 빛나는 이름이 되었습니다. Тэваач мөнхөд гэлэлцэх нэр болж үлдэн. 베드로, Петр, 시몬, Симон, 요한. Йохан. 세상에서 모르는 사람이 없어요. Энэ хүмүүсийг ертөнцийн мэдэхгүй хүн гэж байхгүй. 가장 유명한 이름이 되었어요. хамгийн алдартай нэртэй хүмүүс. 죽어서도 영원한 이름이 되어 가장 유명한 이름이 되었습니다. Өгсөн ч гэсэн нэр нь дурсагдаж байна. 영원한 상급이 기다리고 있습니다. Мөнхийн шагнал хүлээж байна. 근데 우리도 갖다라는 우리도. Бид хүн ч гэсэн адилхан. 우리도 베드로 같은 상급 받을 수 있습니다. Бид хүн ч гэсэн Петртэй адилхан шагналыг авч чадна. 믿음의 선진이기 때문에 그래요. Итгэлийн хүн учраас тэгж байна. 자, 우리 학교에서 우리 가르치는 선생님들이 몇 분 계십니다. За энэ сургуулийн багш нар ч гэсэн байна. 내가 무엇이 뛰어나가지고 선생님이 되었습니까? Би маш одоо онцгойтой багш болсон уу? 먼저 배우고, 그죠? Эхлээд сурсан. 먼저 태어난 것 뿐이에요. Төрүүлж төрсөн л төдий. 그 배우는 학생이 다시 커가지고 선생님이 돼요. Тэр төрүүлж төрсэн сурагч том болоод багш болж. 우리가 뛰어나서 구원받는 게 아니에요. Бид онцгойтой аврагдсан юм биш ээ. 아주 이름 없는데 Ямар ч нэргүй хүмүүс байсан. 주님이 불러주신 거예요. Гэтэ эзэн дуудсан байна. 구원의 선물 주신 거예요. Авралын бэлгийг өгсөн байна. 그리고 네가 가진 거 조금 내놔라 그러는 거예요. Тиймээс өөрт байгаа зүйлээ жоохныг өргөө гэж. 너 건강하잖아. Чи эрүүл мэнд 좀 봉사 좀 해. 봉사 좀 Жохон 해. ирээд үйлчлээ.
한 시간도 못 하냐고. Нэг цаг ирээд үлчиж чадахгүй байна. 우리 뭐 대통령처럼 바쁜 사람 여기 있습니까? Ерөнхийлөгчийг завгүй хүн энд байна уу? 시간 있어요. Бүгдэнд нь цаг зав байгаа. 마음이 없어서 그렇지. Зүгээр сэтгэл байхгүй. 우리 돈이 있어요. Бидэнд мөнгө байгаа. 마음이 없어서 그렇지. Сэтгэл байхгүй болохоор л өргөхгүй байна. 1,000원도 없습니까? 1000 төгрөг байхгүй байна уу? 하나 그거 요구하시는 거예요. Бурхан түүнийг нь шаарддаг. 과부의 두 랩돈. Бэлэвсэн эмэгтэй 2 зэцоос. 과부가 얼마나 많이 가지고 있겠습니까? Тэр 돈을. бэлэвсэн эмэгтэйд хичнээн их мөнгө байх вэ? 근데 자기 것을 드렸어요. Гэтэ өөрийн зүйлээ өргөсөн. 그 이름, 그 사람을 천국에서 볼 겁니다. Гэтэ тэр хүнийг диваачнд харах болно. 자, 우리 너희 수고가 헛되지 않는다라고 말씀하시는 거예요. Та нарын хөдөлмөр хоосон биш ээ гэж. 자, 우리 여러분 지난 여름에 벽돌 쌌어요. 그죠? Та бүхэн энэ 100 өрлөг өрсөн шүү дээ. 아마 하나님 벽돌 한 장에 금 하나라고 하나님 계산할 수도 있는데. Бурхан тэр нэг тооцохыг алттай зүүрлэх баг. 계산하는 건 하나님 마음이에요. 그죠? Яаж тооцоолох нь Бурханы дур шүү дээ. 자, 포도원 품꾼 비유 아시죠? 포도원에 일하는 사람. За тэр ус үзмийн талбайд ажиллаж байгаа хүнийг мэднэ тийм ээ. 아침에 일하는 사람 한 달이면 예약했어요. За өдөр өглөө ирсэн хүнд нэг талантыг өгнө. 아침 6시부터 Өглөө 6 цаг. 저녁 6시까지. Орой 6 цаг хүртэл. 근데 오후 5시 일했던 사람도 한 달은 주셨어요. Гэтэл үдээс хойш нэг цаг ажилласан хүнд 1 динарыг. 그 햇빛에서 온종일 일한 사람과 Гэтэл тэр нарны халуунд ажилласан хүн. 1시간 일한 사람 Гэтэл бас нөгөө 1 цаг ажилласан хүн. 같이 쳐주신 거예요. Гэтэл адилхан цалин. 주인 마음이야. Тэр бол эзнийх нь өгөх дур. 내가 주든 말든 그죠? 주인이니까. За өгнө байна уу тэр эзнийх нь дур. 자, 우리 예수님 어떻게 계산하실까요? Тэгвэл Есүс яаж тооцох вэ? 예수님 마음으로 계산하시는 거예요. Есүс өөрийн дураар тооцоо. 그런데 두 랩돈, Гэтэ 2 зэцоос. 잠깐의 시간. Төр зуурын цаг хугацаа. 자, 일주일에 수요일, За 7 хоног 주일. 5 гаруй эзний өдөр. 뭐 구역 모임도 모임, 우리 봉사하는 모임. За үйлчилж байгаа нөхөрлөл ч юм уу. 그거 좀 시간 좀 내라 그러는 거예요. Эдгээр зүйлстэй цаг зав гаргаа гэж байна. 갚아줄게. Буцааж өгье гэж байна. 너희 수 헛되지 않는다라고 그랬거든. Та нарын хөдөлмөр хоосон биш ээ гэж байна. 우리 그거 할 수 있잖아요, 그죠? Бид үүнийг хийж чадна шүү. 어려운 거 아닙니다. Хэцүү зүйл биш ээ. 하나 우리가 어려운 거 요구하지도 않습니다. Бурхан биднээс хэцүү зүйлийг шаарддаг хүн. 우리의 체질을 잘 아시잖아요. Бидний байр байдлыг сайн мэдж байгаа. 우리가 어떠한 마음 갖고 있는지 다 아시잖아요. Бид хүн ямар зүрх сэтгэлтэй байгааг сайн мэдж байна. 그거 잠깐, Төр зур. 1시간, 1 цаг, 1,000원, 1000 төгрөг, 100원, 100 төгрөг. 일주일에 시간 몇 시간 내는 거, 7 хоногт хэдэн цаг зарцуул. 봉사하는 시간, Үйлчлэх цаг. 그거 못 내냐고. Үүнийг гаргаж чадахгүй. 낼 수 있잖아요. Гаргаж чадна шүү дээ. 여러분 돈을 많이 준 사람은 다 가잖아요. 그죠? Та бүхэн их цалин өгнө гэх юм бол бүгд л очиод ажиллаж 저부터 가죠. 당연하죠. Надаас эхлээд явах бах. 돈 많이 주는 넘나 거 일하러 가잖아요. Их цалин өгдөг газрын хаажгаад очиж ажиллаж 돈 많이 шүү. 주면 힘들어 참잖아요. 그죠? За их цалин өгвөл хэцүү байсан ч гэсэн төвчдөг. 돈 많이 주니까. Их цалин өгч байгаа учраас. 마태복음 6장 찾겠습니다. Матай 6 дугаар бүлэг. 한 장 넘기면 За нэг хуудас эргүүлээд 자, 마태복음 6장. 6장 33절. за 3-ийн 6-гийн 33, 33절 34절. 33, 34 дэх эшлэл. 자, 읽어보겠습니다. Уншийн. Гагцгүй гэхлээр Бурхны хаанчлал ба зөв байдлыг хайгтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Маргааш нь өөртөө санаа тавих тул маргаашийн төлөө санаа бүү зов. Өдөр бүрийн зүдүр өдөртөө хангалттай. 자, 제가 이제 우측두루 은우두루 마르가시 이거 압니다. За өчигдөр өнөөдөр маргаашийг би мэднэ. 내일이라는 건 없어요. Маргааш гэх зүйл байхгүй. 내일은 없습니다. Маргааш гэж байдаггүй. 내일 와야지 내 것이 되는 거예요. Маргааш руу очиж ижил тэр нь минийх болно. 오늘 세상을 떠날 사람도 있다라는 거예요. 그죠? Өнөөдөр ч гэсэн энэ ертөнцийг орхиж байгаа, хорвоог орхиж байгаа хүмүүс 과거는 байна. 지나갔습니다. Өнгөрсөн зүйл бол өнгөрсөн. 오늘이라는 시간. 그죠? Өнөөдөр гэх энэ цаг хугацаа. 오늘이라는 시간을 주님을 위해서 먼저 드려라라는 거예요. Өнөөдөр гэх цаг хугацааг эзэн дүүргөө. 나 돈 많이 벌고요. Би мөнгө их олоод 나중에요. дараа нь бол 여건이 되면요. за одоо болцол болчихсон бол 형편이 좋아지면 орчин нөхцөл маань дээрдэг юм 네, байна. 아닙니다. Энэ бол биш. 가장 먼저. Эхлээд 복음 전하는 거. сайн мэдээг тараах. 주님 일을 하는 거. Эзний ажлыг хийх. 여기 보면은 우리 30절에 보면요. 30절에 За 30 дугаар ишлээс харах юм бол 오늘 있다가 아궁이에 버려지는 들풀도 그죠? өнөөдөр амьд байгаад маргааш 100-нд хаягдах хээрийн өвс гэж байна. 없어지잖아요. Устдаж үгүй болно. 그것도 입히시거든 하나님. Үүнийг ч гэсэн бурхан гоёдаг гэж. 자, 우리
오늘 아침에 여러분 일어나서 날아다니는 새 무리 보신 적 있어요? 참새 무리 보신 적 있으세요? За та бүхэн өглөө босоод болчмэрийг харсан уу? 아, 지난밤 어디서 잤을까요? Өнгөрсөн шөнө хаана хонсон бол 궁금하지 않으세요? гэж бодохгүй юу? 아, 근데 이 새들이 막 날아다녀. Гэтэ энэ шувууд бол ингээл нисээ 야, явж байна. 나는 어제 추워서 따뜻했는데도 춥다고 느끼는데 Гэтэл би өчигдөр дулаахан байсан ч гэсэн хүйтэн гэж санагдаад байна. 저 새들은 어디에서 잤을까? Тэгвэл тэр шувууд хаана хонсон бол? 무엇을 먹었을까? Юу идсэн бол? 날아다니면서 막 노래하는 거예요. Тэгэл нисээл явж байна. 생각해 보셨습니까? Бодож үзсэн үү? 저 보면서요. 야, 저 녀석들 안 죽고 살아있네. Би харангаа энэ хүмүүс эдгээр чинь үхэхгүй амьд байгаа 야, даа. 하나님이 살려주시는구나. Бурхан амьдруулж байгаа юм байна. 그럼 나도 살려주시겠네. Тэгвэл намайг ч гэсэн амьдруулж өгөх юм байна. 근데 내 주머니를 보니까, Тэг ингээ халаасаа ухсан чинь 아유, 돈이 없어. мөнгө алга. 야, 나는 돈도 없고. Би мөнгөгүй байна. 근데 이걸 생각 못 하는 거예요. 뭘 생각 못 하냐? Юуг бодож чадахгүй байна вэ? 지난밤에 살려주신 걸 생각 못 하는 거예요. Өнгөрсөн шөнө амьд байлгаж өгснийг нь бодохгүй. 지난밤 내 호흡을 걷어갈 수도 있는데, Өнгөрсөн шөнө ч гэсэн энэ амьсгалын маань хураагаад авчих. 우리 боломжтой. 솔직히 우리 사는 거 보면 하나님이 데려가고 싶죠? 데려가고 싶을 거예요. Гэтэ боддоор бурхан бидний амьдарч байгаа төрхийг харах юм бол дагуулад аваад явахыг хүсэж байгаа. 하나님 말씀도 안 듣고, Бурханы үгэнд ч орохгүй. 서로 싸우고, хоорондоо маргалдаж 예를 байна. 들면 말입니다. Жишээ татах юм бол 일도 안 하고, ажил хийхгүй байна. 일을 더 만들고, 그죠? Асуудал үүсгэж байна. 그럼 하나님이 데려가고 싶잖아요. Ингэм бол бурхан дагуулад явахыг хүснэ. 여러분, 가능이 낫겠다. Энийг аваад явсан нь дээр. 라고 할 형제자매도 많다라는 거예요. Ингээд хилэгдэх ахын дүүс ч гэсэн олон байна. 근데 오늘 눈을 떴어요. Гэтэ нүдэ нээсэн. 주일날 말씀 들으러 왔어요. Үгээ сонсохоор өнөөдөр ирсэн. 이 자를 위해서 여러분 지난 밤에 호흡을 걷어가지 않았다라는 거예요. Энэ ирэхийн тулд та бүхний амьсгалыг өчигдөр шөнө авч 우리는 яваа. 믿을 수 있잖아요, 그죠? Үүнд итгэж болно шүү дээ, тийм ээ? 자, 저 참새도 들에 풀도 입히시는데 Тэр өвсийг ч гэсэн гоёдаг гэж байна. 염려하지 마. 그럼 Тэгэхээр бүү санаа зов. 왜요? Яагаад? 우리는 하나님의 자녀예요. Бид бурхны хүүхэд. 하나님의 일을 하는 동안에 입히시고 먹이신다라는 거예요. Бурхны ажлыг хийж явах туршид хооллон унтлна. 근데 조건이 있어요. Гэтэ болцол байна. 먼저 Эхлээд 그의 나라 그 일을 구하라. түүний хаанчлал зөв байдлыг хай гэж. 먼저 주의 일을 하고 Эхлээд эзний ажлыг хийгээд 말씀에 마음을 두라라는 거예요. үгийг сэтгэлдээ тавь гэж байна. 자, 우리 18일부터 전도 집회합니다. Энэ сарын 18-наас Библийн семинар эхэлнэ. 자, 전도하셔야 됩니다. Сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 이 자리 불러 모아야 됩니다. Энэ газар цуглуулах хэрэгтэй. 전도하시고요. Сайн мэдээг тараагаад 기도하십시오. залбирах хэрэгтэй. 그리고 일주일 남았습니다. Одоо 7 хоногийн хугацаа үлдлээ. 그리스도인답게 생활하고 그리스도 Тиймээс энэ 7 хоногийн хугацаанд ч гэсэн Христэд итгэжгээ амьдрах. 본이 되는 생활을 해야 됩니다. Дэлгэр дуурайллыг харуулад амьдрах хэрэгтэй. 자, 13장 8절 히브리서 13장 8절 За, Еврей 13-ийн 8, 히브리서 13장 8절 Еврей 13-ийн 8. 히브리 13장 8절 자, 읽어보겠습니다. 8-ыг хамт уншия. Есүс Христ өчигдөрч өнөөдөрч бас мөнхөд хэвээрээ. 어제나 오늘 영원토록 도시는 동일하다 그랬습니다. Өчигдөрч өнөөдөрч бас мөнхөд хэвээрээ. 하나님의 약속 언제나 같습니다. Бурхны амлалт хизээд ижилхэн байдаг. 변하지 않기 때문에 우리가 안전하다는 거 아십니까? Хувирдгүй учраас бидэнд энэ нь аюулгүй байгаа. 자, 우리 어떤 사람을 믿을 수 있겠습니까? Та бүхэн ямар хүнд итгэх вэ? 매일매일 변하는 사람이 있습니다. Өдөр болгон л хувирдаг хүн байна. 그런데 어려워도 변하지 않는 사람이 있습니다. 환경에 따라도 변하지 않는 사람이 있습니다. Гэтэл хэцүү байсан ч гэсэн хувирдаггүй хүн гэж байна. 어떤 사람과 가까이 하고 싶으십니까? Алинтай нь ойр дотн болохыг хүсэж байна. 어떤 사람과 일하고 싶으십니까? Аль хүнтэй нь ажиллахыг хүсэж байна. 변없는 사람. Хувирдаггүй хүн. 매일 변 어떻게 믿겠어요? Өдөр 그죠? болгон л ингээд хувираад байна. Яаж итгэх вэ? 주님의 말씀 변하지 않습니다. Эзний үг бол хувиршгүй. 여기에 붙잡혀서 안전하고 지켜주신다는 거예요. Үүнээс зуураад аюулгүйгээр сахиан хамгаална. 말씀대로 순종하고 Үгийн дагуу дуулууртай байна. 말씀대로 실천하는 그런 한 해가 되었으면 합니다. Үгийн дагуу хэрэгжүүлсэн нэг жил болоосаа гэж хүсэж 자, байна. 그래서 우리 올해 말씀을 읽어야 되니까 За энэ жилээс бас Библийг сайн унших хэрэгтэй. 성경 읽기표를 자그마하게 만들었습니다. Тиймээс Библи унших хуваар гэдээ гаргасан. 한국에서는 이렇게 만들거든요. 이렇게 한 장으로. Ингээд Солонгост ингэж гаргадаг. 울란바토르 얘기했더니 이는 만들어 놓은 게 없대. 그래서
Улаанбаатар хот руу хийсэн чинь ийм зүйл гаргаагүй гэсэн. 이제 우리 스스로 우리 자체로 만들었습니다. Тиймээс өөрсдөө бид хийсэн. 이제 매일매일 표시하고 그죠? Өдөр болгон уншсан бүлгээ тэмдэглэж. 자, 이것을 다 읽었으면 Үүнийг бүгдийг уншаад дуусчвал 사무실에 내세요. офис авчирч өгөөрэй. 올 연말에 제가 상을 드릴 거예요. Тэгээд жилийн эцэст би шагнал өгнө. 10번을 읽어도 좋고 10 удаа уншсан ч болно. 막 하루아침에 이렇게 표시하는 형제는 없겠죠? Тэгэл ингээл өдөртлөг бүгдийг тэмдэглэх хүн гэж байхгүй юм 네, тий. 읽은 대로 표시하세요. Яг уншсныхаа дагуу л тэмдэглэх. 사무실에 내세요. Тэгээд уншаад дуусчих юм бол 또 받아가세요. өгөөрэй. Тэгээд дахин шинийг аваарай. 그래서 올 연말에 이 성경 많이 읽은 형제자매를 제가 상을 드릴 겁니다. Энэ жилийн эцэст Библийг их уншсан ахын дүүс шагнал өгнө. 생각 같아는 마신을 드렸으면 좋겠는데 생각. Бодлын манд дагуу машин өгсөн бол зүгээр шүү дээ тийм ээ. 제가 그럴 돈은 없고 Гэтэ тэгэх мөнгө байхгүй. 제가 아주 선물 하나 준비하려고 합니다. Ямар ч 많이 읽으신 분. Тиймээс их уншаарай. 그래서 뭐 우리 말씀 읽었으면 좋겠고요. Тэгээ энэ жилдээ ч гэсэн үгтэй ойр үгээ уншаасаа гэж хүсэж байна. 자, 그리고 새로운 직분을 맡은 형제자매들이 있습니다. Бас шинээр үйлчлэлийг авсан ахын дүүс байгаа. 그 형제 충성된 마음으로 주님과 교회를 섬겼으면 좋겠습니다. Тэр ахын дүүс ч гэсэн эзэнт итгэмжтэй сэтгэлээр үйлчлээсэй гэж. 자, 우리 동계설의 말씀이 온라인에 다 있습니다. За, өвлийн цугларчлаа ч гэсэн онлайнд баяршсан байгаа. 세 개의 말씀, За, 3 төрлийн үг байгаа. 6개 테마 말씀 Бас 6 төрлийн сэдвч 다 들으시기 바랍니다. бүгдийг сонсоосэй гэж хүсэж байна. 자, 우리 들으면서 이제 공책에다가 막 적잖아요. 그죠? За, бичсэн зүйлээ ингээд тэмдэглэдэг штэ. 좋습니다. Сайхан тэр. 그리고 이제 막 메신저에 보면 이 사진도 찍어 보내잖아요. За, одоо мессенжер харах юм бол сонссон зураг ч гэсэн явуулдаг штэ. 노트 정리 아주 이쁘게 하더라고요. Тэгээ одоо тэмдэглэсэн зураг явуулдаг их сайхан тэмдэглэсэн. 색칠도 하고 그죠? Өнгөөр ч гэсэн буудаа. 사진 딱 찍었어. Бүх зургийг ингээд зургийн дараад оруулсан байлаа. 그걸 끝. Тэгэл тэр түүгээрээ дуусчих жоо. 공책만 구원받는 거예요. Тэгэхээр чинь дэвтэр нь л аврагдана штэ. 내가 구원받아야죠. Өөрөө аврагдах хэрэгтэй. 적는 것도 중요하죠. Бичиж тэмдэглэх нь чухал. 이렇게 잘하는 겁니다. Сайн байна. 근데 그걸 다시 또 읽어봐야죠. 그죠? Гэтэ тэр бичсэн зүйлээ эргэж харах хэрэгтэй. 말씀은 2시간짜리면 2시간 들어야 되는데 이제 말씀은 2시간, 1시간만 듣잖아요. За, үгийг 1-2 цаг сонсдог штэ. 근데 적어놓은 거는 뭐 5분이 10분이 읽을 수 있잖아요. 그죠? Тэгэл одоо бичсэн зүйлээ 5-10 минут л уншиж чадна штэ. 공책만 구원받게 하지 마시고 내 생활도 변화가 돼야 된다는 겁니다. За, энэ дэвтэр нь л өөрчлөгдөд байлгүй амьдралт маань өөрөө ч гэсэн өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 듣고 행하는 자가 되자. Сонсоод үйлддэг нэгэн болъё. 자, 그리고 이제 우리 교회 목표가 있습니다. 그죠? Тэгээ сүмийн зорилго байгаа тийм 이거 ээ. 읽어보세요. Үүнийг ч гэсэн уншаарай. 자, 그리고 교회 목표가 되는 말씀이 있습니다. За, зорилтод болсон ишлэл ч гэсэн байна. 자, 우리 에베소서 6장. Эфес 6 дугаар бүлэг. 이 한 절만 마치겠습니다. За, энэ ишлэлийг уншаад дуусгая. 에베소서 6장, Эфес 6 6장 18절. 18 дахь ишлэл. 자, 같이 읽겠습니다. За 18-ыг хамт уншъя. Сүнс дотор цаг үргэлж альва залбирал ба гуйлдаараа залбир. Үүний тулд хамаг ариун хүмүүсийн төлөө үгүй зөвхөлтгүй оролдох гуйлдаараа сэргэг бай. 자, 여기 기도, 그죠? 이거를 항상, 그죠? Үргэлж 그리고 말씀 안에서 기도하는 거죠. үгэн дотор залбирах. 그건 내가 항상 말씀에 살아야 되는 거잖아요, 그죠? Үгээр амьдрах хэрэгтэй. 그리고 이를 위해서 기도하고 깨어 구하고, 그죠? Үүний тулд залбирах сэргэг 그것이 байх. 이루어지기를 힘쓰고 Энэ нь биеийн төлд хичээж чармаах хэрэгтэй. 나만 아니라 교회를 위해서, Зөвхөн би биш, энэ чуулганынхаа төлөө, 형제자매를 위해서. ахан дүүсийнхээ төлөө. 자, 그러한 삶을 살 때에 Ингэж амьдрах үед 나의 생활도 주님이 책임져 주신다라는 거예요. миний ар амьдралыг эзэн ч гэсэн хариуцаж өгнө. 말씀이잖아요, 그죠? Үг байна. 먼저 그 나라 그를 구하라. Эхлээд түүний хаанчлал зөв 하나님, байлаа. 하나님 말씀은 영원히 변하지 않는다라는 거예요. Бурхны үг мөнхөд хувиршгүй. 그래서 오늘 이런 마음을 가지고 올 한 해를 살아가는 형제자매 됐으면 좋겠습니다. Тиймээс энэ ийм сэтгэлтэйгээр энэ нэг жилийг өнгөрүүлсэн ахан дүүс олоосаа хүсэж байна. 그리고 오늘 이제 말씀 끝나고 구역 모임이잖아요. Дуусаа дүүргийн нөхөрлөө байгаа тийм ээ. 우리 21구역은 22구역 같이 모이셔요. 21 구역장님 없습니다. 21-р дүүргийн ахлагч байхгүй учраас 22 дүүрэгтэй 22-р дүүрэгтэй хамт нөхөрлөөрэй. 우리 22구역 같이 모여가지고 오늘 구역 우리 끝나고 구역 모임 하셔요. 21, 22-р дүүргийн 아хан дүүс хамт нөхөрлөөрэй. 우리 내 구역 식구가 누군지 За тэгээд дүүргийн ахан дүүс нь хэн юм бэ? 또 구역장이 몇 명 바뀌었습니다. За бас дүүргийн ахлагч нар солигдсон. 같이 오늘 첫 번째 구역 모임 하시고요. За оны анхны дүүргийн нөхөрлөл байна. 그다음에 이제 찬송하고
뭐 광고 끝나면 우리 올해 새해 첫날이잖아요. За одоо магтан дуудуулаад зарлал дуусны 그래서 дараа 우리 처음 사진 한번 찍어 보겠습니다. оны анхны эзний өдрийн үг учраас бүгдээ хамтдаа нийтийн зураг даруулаа. 그래서 많이 안 나오면 어쩔까 걱정했는데요. Гэтэ олоолаа ирэхгүй бол яах вэ гэж бас 뭐 бодсон. 우리가 그대로 보여줘야 되죠, 그죠? Гэтэ байгаад өрхөөл харуулах хэрэгтэй. 우리의 믿음이 이런 수준밖에 안 돼. Бидний итгэл ийм л байна. 예. 그대로 오늘 올해 첫날 사진을 찍고 Тиймээс яг оны анхны өдөр энэ зураг 우리 даруулаад 마지막도 한번 사진 찍어 보겠습니다. оны анхны эзний өдөр учраас бүгдээрээ зураг даруулаа. 오늘 사진 다 찍고 가셔야 됩니다. Бүгдээрээ зураг даруулчаад явах хэрэгтэй. 찬송 그냥 광고 끝나고 사진 찍는 겁니다. За магтан дуу дуулаад тэгээд зарлал дамжуулсны дараа зураг 다 даруулаа. 나오시고 카메라 준비하시고 저기 스마트폰도 준비하시고 За камер бас гар утсаач гэсэн бэлэн байлгаарай. 올해 우리 이렇게 시작했는데 마치 어떻게 되나 이것도 한번 생각해 За 보겠습니다. энэ жилийг ингэж эхлүүлсэн төгсгөл энэ жилийн эцэст ямар байх вэ гэдгийг ч гэсэн 변해야 되잖아요. өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 그렇게 하시기 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Бидний хайрладаг бурхан минь талархлаа. 새해 첫 주 하나님 말씀과 함께 시작하면 감사드립니다. Оны анхны эзний өдөр бурхан таны үгээр эхлүүлсэн талархаж байна. 변함없는 하나님의 말씀에 내 모든 것을 던지기를 원합니다. Өөрчлөгөө бурханы үгэнд итгээд өөрийн бүх зүйлээ шидэхийг хүсэж байна. 주님께서 우리를 지켜주신다는 말씀을 믿고 감사를 드립니다. Бурхан та намайг хамгаална гэдэгт итгээд талархаж байна. 또 올해 주님의 살아가도록 주님 도와주시고 Энэ жил ч гэсэн эзэн таны төлөө амьдарч чадгаар тусалж 또 우리를 통해서 많은 믿음 구원의 역사 나타나도록 도와주시기 원합니다. биднэр дамжуулаач гэсэн олон авралын ажиллагаа явагдаасай гэж хүсэж байна. 우리에게 맡겨진 일을 잘 할 수 있도록 주님 힘과 능력을 더해 주시옵소서. Өөрт манд даатгагдсан ажлыг сайн хийж чадгаар хүч чадал мэрэгүү ухааныг зөвшөөрнө. 우리 형제자매들의 믿음을 지켜주시고 Манай ахын дүүсийн итгэлийг сахин хамгаалж 더 건강하게 해주시고 илүү эрүүл энх байж 마음의 시험에서 벗어나도록 도와주시옵소서. сэтгэлдэх сорилтоос гарч чадхад тусална. 주님만을 바라며 살아가도록 도와주시옵소서. Хүн эзэн таныг харангаа амьдарч чадхад туслана. 말씀에 순종하고 Үгэнд дуулууртай байж 복음을 전한 우리가 되도록 도와주시옵소서. сайн мэдээ тараадаг хүмүүс болж чадхад туслана. 나머지 모든 시간 주님께만 의지합니다. Үлдсэн бүхэл зүйлийг эзэн танд даатхан 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. бидний хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.